Okay, good morning, everyone. Good morning. Sir Alice, pwede mo lang ma-mute? Thank you. So let us start. Good morning and welcome, everyone. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Michelle Alcantara, and I will be your host for today. Your active participation is important throughout the event, and right now, I have everyone on mute to avoid background noises that may distract you from listening to the webinar. Okay? The webinar will be recorded. As we are all aware, the pandemic is quite challenging for all of us, and one of the solutions to this is vaccination. Today, in order to help us better understand the COVID-19 vaccines, we are presenting conversations about COVID-19 and COVID-19 vaccines, presented by our speaker. Before we begin, let us start our webinar with a prayer to be led by Ms. Christy Ann Joy Plandes. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Dear Father, we offer everything and thank you for everyone gathered here today to walk with you. May we ask you for your blessing and guidance so that the activities set for this undertaking be successful. We ask you to open our eyes to see the wonderful things from this activity. We ask that you open our ears so that we may retain the infallible knowledge. Open our minds for us to think wisely. Put us with understanding, cooperation, and peace in fulfilling our responsibilities. Open our hearts so that we may receive your everlasting love. And open our spirit so that we may know that you are with us all throughout the day. We ask all this in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Ms. Plandes, for leading the prayer. Now, before we begin, just a little house rules. If you have any questions during the presentation, please type them into the control panel. And if you want to click the raise hand icon, you can do so. We'll bring them up during the interview, and we will have time for the questions in the end. Second, make sure to turn on your webcam and mute your microphones. Only unmute your microphones when necessary. Third, refrain from going to the CR once the webinar has started. Okay, be engaged and attentive and ask questions. Okay. Before we introduce our speaker, let us start first with icebreaker. I am sure most of us are familiar with 4 picks 1 word. Okay, so there will be 2 puzzles for this game. So it means there will be 2 winners. The winner on the first puzzle is no longer allowed to answer the second one. Before we start, we have to set some rules. First, guess the word that the 4 pictures represent. When answering, make sure to send your answer in the chat box. Wrong spelling is wrong. Do not yell or say your answer out loud because it is not counted. Whoever answers first will receive a prize from the Human Resource Office.
So let us first start with the trial. Okay, are you ready? Okay, ma-start na ha. Ready ha? Trial. Trial game. Okay, everyone. The trial game ta. Guess the word, the 3-letter word. I-type lang ang answer nyo sa chat box for the trial game. Sir Alice, so may answer ka? Wala, good how? Okay, Miss Jelaine got the correct answer. Okay, sige, sige. So, move on to the first puzzle ta. So, remember, ang first puzzle ta, may prize gina siya from the HR office. Okay, game? Good luck. 21 next. Sad, okay. So, this is the first puzzle. Good luck. Alright. Wala na nakita na. Miss, Miss Hello? Hindi ko di ma-type na yun. Sa chat lang, Science. Miss. Sa Ah, answer okay. mo. Sa chat lang. Gali, nambalak ko science, hindi ko makita, be. Sige, si answer lang, Miss Sel. Okay, para may... Wait. Sorry. Oh, Miss Christy Plandes got the first puzzle. So the answer is... Wait. Science. So, pauna-una, gid ni guys. Kung sino una-una nga naka-type, amo gid na siyang i-consider namon nga winner. So, Miss Christy Plandes, congratulations. You got the first puzzle correct and you may claim your prize at the HR office. Okay, moving on to the second puzzle. Dali, guys. Do na bulayan na. Yeah, congrats, Miss Cecil. You got the second. Thank you. You got the second Third. cycle ang answer. Okay. Thank you. Congratulations to both winners. You may claim your prize at the HR office after the webinar. Dua lang? Oo, duwa lang, miss. Nami, bala mo prize. Sige lang ah. Hi. Okay. Okay. Moving on. Okay. Let us first know the objectives or the learning outcomes of today's webinar. At the end of the webinar, we will be able to identify the myths and the facts of COVID-19 vaccines, understand the COVID-19 vaccines, its benefits and effects, lessen existing fear of COVID-19 vaccine, and promote vaccination. Okay, now to introduce our speaker, may I call on Miss Kylie Yu for the introductory speech. Thank you. Hello and welcome everyone to our very first webinar. I'm thrilled to have you all here today. Thrilled because we will be learning about the vaccines directly from the expert. Joining us today is a passionate educator and an amazing doctor of medicine. When I say passionate educator, I mean it because I remember the first time we communicated with him, we invited him to be a resource speaker and he did not hesitate. In fact, he even said, ang gusto ko lang gidya is ang makatudlo kag ang mapabakunahan ang tanan. Which truly amazed me, to be honest. Also, he's an amazing doctor because he specializes in internal medicine and subspecializes in immunology and allergology.
He holds the positions such as Associate Professor at the University of St. LaSalle, and he was also the unit head of pharmacology at, at the University of St. LaSalle. At the same time, he is also the head of Therapeutics Committee at Corazon-Locsin Memorial Regional Hospital. Without further ado, please join me in welcoming our resource speaker, Dr. Rafaelito Salvador. Hello, Doctor. Hello, thank you very much Hello, for sir. inviting me. Welcome to our Bation. webinar. Bation. Sir. So, first lang, basi ma-break na sang rules. If there are any questions, ask na dayon kay para so that we can address it. Why man? So, I think this should be an informal lang tani no nga since this is a conversation between us, informal ko lang. But ma-question gid ka mo kay hindi ko kabalo kung ano ang kinahanglan ko i-lecture, no? So sorry. I'm used to giving lectures sa mga students, especially students since amo nang obra ko. But for employees, hindi ko kabalo. So if there are any questions, you can question me immediately either through the chat group or a chat box or directly na lang dayon. So can we start? Ma-start ako? Yes, Doc, start na. Sige. Thank you. Okay. Sige. Anyway, amo na yung present positions ko. So first, since I'm an immunologist, dugay kami na yan nag-train ha. It's not 1-2 year training lang. But sometimes, hambal galit nila, he who ignores history is doomed to repeat it, which is very, very true, especially in this current pandemic. Siguro kabalo naman ta nga, kapila na mag-pandemic sa world. And during each pandemic, millions and millions died. No? So, i-review ko lang ang ako niya subspecialty, which is immunology. Ang stages of immunology, relatively bago lang siya nga science, no? Nagsugod lang siya mga 1800s. So, sa una, gina-describe ng immune system ta. Later on, nag-vaccination na ta, especially smallpox. I will be talking about smallpox. Kaya mo siyang sakit yan na eradicate agad sa vaccination. Since I have more than 1 hour, so pwede ito gini ma-discuss na matamat. Amo na, tamaan ba, ka technical ako niya lecture, so question na yun para ma-describe ko. So sa uli, hambal nila may bacteria kung cause disease, tapos may mga cells na taga involved, may immunoglobulins na describe na siya sa mga early 20th century. Then we have the immune response. And presently, magstorya kami sa klase kag sa medicine, sa klase namon, sa amon subspecialty. Molecules na kami, hindi magstorya sa mga gaylanat, etc. So initially, mabalik ta sa history ta sang descriptive early periods, hambal nila may mga plagues kag pandemics, in-describe na siya sa mga thousands and years ago. Especially ning sikat sigurong bubonic plague and smallpox. And in 430 BC, Thucydides observed, I'll discuss this pagid karon, observed people who recovered pagka masakit nila sa isa ka sakit nga mga plague, no, or pestilence sambal nila, after sina protected la sa from reinfection. Then later on sa 19th century, si Louis Pasteur, hambal niya kuno nga mga sakit ang cause poisons. So sa Latin, halina siya sa ang virus na term, no? Sa Latin word, no? Virus. Tapos later on, may mga sikat ng mga tao, if you're studying sa inyo sa college, sa mga micro, etc. science, si Robert Koch, Louis Pasteur, established na sakit, early 19th century, tapos na-describe ka ng mga cholera, anthrax, rabies, tapos hambal nila, may microorganisms nga gakose na. So sa 19th century, nagsugod na, late 19th century, ang aton nga descriptions kung ano ta mag-defense ang aton lawas. May innate immunity nga na sa aton lawas kadaan. And eventually, ang humoral theory. Theory pa lang sa una, nga ang lawas niya ga-develop, pamatay kagaw. No, pag search ni Robert Koch, nakita nga may mga soluble components sa blood dugo taga pamatay bacteria. So amo nila mga picture sa una. Lingko ko na ni sa ako ni na klase pero ang iba niya slides, no.
So napamatay. So amo ni si Mechnikov. Inabutan ko lang siya kay isang gaskwela ko gatuon. Iyan yung mga libro nga sang dinaan ang ginabasa namon permi. And we have Paul Ehrlich. Then later on, nakakita na sa nga sa cells ng antibodies, no? Hindi man nila makita, may mga theories na sa about antibodies kag mga toxin. Tapos nag-immunotherapy na sila, nag-inject sila sa isa ka bagay, sa isa ka tawo, tapos nakita nila nag-exhibit sang protection. Tapos later on sa 20th century, actually hindi ito makadugay, mga 1967 tayo nakatuon sa mga antibodies. Although, bakuna-bakuna na sa to. So, gina-describe na nila ang aton nga immune system. And eventually, mga clonal, mga molecules na ginaton, ano. So, an overview of the immune system. Kaya kung kisa, magstorya ko sa mga patients namon or sa kaysa gaupod man ko sa vaccine center, hala ka damo sa expert sa immunology pero magambal sila sa immune system do kalayo man sa ako nga nabalaan, no? So just an introduction. So anong role sang immune system sa host defense? Ang immune system ginhimo gina sa aton lawas nga ga-develop through time, no? The immune system has evolved to protect us from pathogens that are present in our environment, mga virus, bacteria, fungus, protozoa, no, mga lugay kag mga parasites. Diba? May arata mga protection sa lawas ta sa bacteria. Kaya kung wala ta protection, di intact ang immune system, hindi man ta mabuhi. Subong. So, may arata mga pakontra sa bacteria, mga virus, fungus, kag parasites. Apo na main nga actions ang aton immune system. However, kung may defect lawas ta, mga problema kita dira. So immunity has evolved to protect us from pathogens that are present in our environment, virus, fungus, etc. So therefore, the immune system is of interest because it plays a key role in protection from infection, ang mga primary action ta. So the immune responses that result in the control and elimination of infection are termed protective immunity. So hambal ta new science lang na immunity evolves from the Latin word immunis, which is derived from in, which sa Latin free or exempt from or without. Tapos munus, wala taxation or immunity. Eventually nag-evolve na siya sa word nga immunity. And as I mentioned earlier, first recorded mention of this phenomenon of immunity is by Thucydides, kadugay-dugay na sa Athens, who described the Great Pestilence in 430 to 429 BC in Athens during the second year of the Peloponnesian War, nga nakapatay sa 30,000 people. Sa subong hala, hindi man natamang kadamo ng 30,000, pero ang population nila at that time was 172,000. So dako-dako, damo-damo nakalamatay. So ang immune system, very important sa aton lawas because it recognizes also self from non-self. Meaning, wala tayo ginapatay aton nga panit, ang aton nga lawas, no? Aton mga cells. So may immune memory siya, gina-recognize siya kung anong ara sa aton lawas, kag ang anong hindi dapat ara sa lawas ta. So gina-survey pagid, gina-check pagid ang aton lawas. This is very complicated, kinamudamo na subong gina-memorize sa school, no? Tapos tolerance. For example, ang ato niya, example na, if a patient has psoriasis, okay, siguro laban sa aton kabalon sa psoriasis, ang panit ga inakontra man sang lawas ta. So ila panit, sige lang, gabakbak. So abnormal immune system, pero ang panit ta, wala taman yung nakontra sa lawas ta because we have tolerance. Na-tolerate na aton panit, ang aton parte sa lawas. And eventually, may biologic amplification. So kung may infection kita, tapos na tolerate sang lawas tan, ang immune system ta nag-develop nga pamatay kagaw. Eventually, kung ma-infect ta liwat, sabi ko ma-infection liwat, may pangontra na ta. Hindi na kinahanglan mag-pinsar pa atong lawas kung ano ikontra ta. So for example, I'll just concentrate sa virus sa. So amo dibing aton tsura sang virus ta, no? Mayroon na siya spike protein and antigen. Magambal ta antigen amo na sang
ginakontra sang lawas ta. No? Amo nag-identify sang kagaw. So, the virus enters the body. Ang virus, gali basi ka, lain na siya sa mga bakterya. Ang bakterya tayo kag virus, ang bakterya pwede lang mabuhi nga siya lang. Ang virus, kinanlan gina siya sang cells. Kaya pares na sang aton nga, ambot kung kabati na kamo ang aton COVID is an RNA virus. So, protein na siya, wala siya DNA. Ang aton mga cells sa lawas ta may RNA, may DNA. So the virus, kinala mong RNA kag DNA para mag-multiply. So ang aton virus, yaga sulod sa lawas ta, enters the body, and replicates inside the cells sa sulod sa lawas ta. No? Pag sulod niya sa lawas, may antigen. So may isa lang na molecule na siya. Gamay-gamay lang na aspect ang kina-identify sa lawas ta. Hindi ya bilong nga virus. No? Na-identify lang di. Example, ang spike protein lang i-identify. Amo ng antigen. Na-identify. So, the antigen-presenting cells, kung meron sa inyo mahilig sa science, ang tawag sa inyo macrophages, take antigens from infecting viruses and present them to the immune cells. So, kauno na sang lawas, sang isa ta ka cells, ang tawag ta macrophages, then i-present ya sa CD4 cells, no? Tapos, ang himuon niya? This teaches helper CD4 T cells to recognize the antigen. So identify, ay hala, kontrata ni siya ang antigen ni. Hindi ya bilog nga virus ha. Ang identify lang niya kung anong in-present sa iya. For example, sa virus, ang spike protein lang. Example lang niya. Tapos eventually, ano matabo, na-recognize siya. So i-activate yung ibang pagid niya cells. So very simple lang ni ato niya description, no? Tapos i-activate niya ang aton niya iba niya cells like your T cells pagid, lymphocyte na silang tawag, CD8 T cells, and our antibody-mediated immunity. So kung ma-familiar ka mo sa HIV, ang una ginaigo sa HIV ang CD4 T cells. Amo na kung isaga kaigo sila sa mga infection nga iban. So ang nung ginahimo na kung ma-identify na sa aton lawas kag nag-activate ng aton CD8 T cells, no? Ang tawag na cytotoxic or killer CD8 T cells, ma-produce na sila kag mahimo sa mga bagay nga gapamatay sang kagaw. So i-activate niya ang cell-mediated immunity. So direct na sila mga mamatay kagaw. Kauno na siya sa ato niya lawas ang virus pero patyon man dayon. Ang isa naman yung pinakasikat no? Ang isa naman stimulate na naman ang isa ka B cells, no? Ang tawag sila lymphocyte man, mahimo na siya antibodies. Ang antibodies naman, man-neutralize naman siya sang virus. No? Very complicated na siya. Budlay siya miski sa klase sa medicine. Damo siya nagka-fail sa nga subject. But, amo na siya nga ako niya nakita nga pinaka-simple nga mag-describe sang immune system. So, ang immune system na hindi niya simple lang nga 1+1 niya lain nga budlay na siya i-describe. But amo siyang simplest na nakita ko. So, hambal tagani, if you see this, dugay-dugay na to, noted that those who contracted, who had recovered, would not contract the disease. Ini siya mga sakit. Ang iya description, the sick and the dying were tended by the pitying care of those who had recovered because they knew, dugay-dugay na to ha, thousands of years ago, because they knew the course of the disease and were themselves free from apprehensions, for no one was ever attacked a second time or not a fatal result. Pares may ako, nakagi na ko chicken pox. Why na ko nadok pa chicken pox pagid? Although pwede gyapon talagsa, kay kung sa gina-refer na sa amon kay balik-balik infection. But more often than not, kung naka-chicken pox na ta, hindi naman ta mag-chicken pox liwat. So, diri ang example sa una, ang ginahimo sa iban, sa una ni hanga chicken pero nabtan pa na. Nga sa una, kung may mga sa chicken pox kung summer, kung may nag-chicken pox sa summer, ginapalato na nila yung ilang mga bata sa chicken pox sa ilang during summertime para magklase kung hindi na magmasakit sa chicken pox. So anong ginhimo nila? So inaya blatian ha, ang virus mismo or bacteria nagpatay sa ila, tapos naghimo sila sang pangontra sa kagaw. Hindi lang yung antibody pero mabalik ta. Damo-damo na siya ginapagwa ha, hindi na ganit lang ma-mention di. So eventually, ang pinaka-problema to sa una sang chimpo nila ang smallpox. Kaya smallpox lo ay sang tsura mo, mapatay ka pa kag bilong nga lawas mo, ginaot-ot sang kagaw. So there had early attempts at
immunization, sa pagbakuna. Ang isa, si Mithridates, Mithridates gali, the sixth, Roman king na siya, ang ginhimo niya, nag-experiment siya. Mga poison, ginainom niya increasing daily doses, kaya para may protection siya kuno. So, do immunization naman ang tawag sina. So, amo na yung tsura sa smallpox, which fortunately, wala na tayo kaabot laban sa aton. So, ang una pagid, so inayagin pa, inom niya ha. Ang Chinese, hundreds of years ago, ang tawag na nasal insufflation, ano ginahimo nila? Ang smallpox, kita mo ning ilang panit diho. I hope ang pointer ko kita nun. Makuha na sila sang unig akugan, no powder sa dayon, ina-powderize nila. Tapos, i-blow nila diri. Pakadto sa ilong ang ini. Ang gingkuha nila diri sa isa ka tawo nga may smallpox. Tapos i-blow nila dira ang tawag na nasal insufflation. So eventually, ang ilaban sini nga mga tawo nga nagginamuna nila hindi na mas smallpox. So do bakuna man no. Ang tawag sina variolation, hindi pa siya vaccination ang tawag. So ang variola amo na siyang isa ka ang term sang smallpox no. Another term for variola is smallpox. This was the method of inoculation first used to immunize individuals against smallpox with material taken from a patient or a recently variolated individual. So ginkuha na siya ang ila to ginpudpud nila sa mga Chinese sa una. Kag ipa-inhale, kag gina-blow pa kadto sa ilong gali. So it confers protective immunity. Although very very dangerous. Paano bi kung mabuhi yung smallpox gali ya? So delikado siya pero dako ang ila success na. Pero tamaan ka delikado. Nga subong wa ito na ginahimo. So sa Europe ginahimo man nila sa mga 1600s, 1700s. So may ara experiment si Lady Mary Wortley Montagu ang ano siya, British ambassador sa Constantinople. Tapos gin-inoculate iya, inoculate gin palat na niya man iya mga bata sang smallpox nga gagmay. Tapos in-observe nila, ay wala na sila nag-smallpox afterwards. Pero may ara gid isa ka royal experiment na mo ginusar nila ya. Royal kay mga royal family ang naghimo. So royal experiment. So George the First pardon 7 criminals. Inoculate ya ginpalaton niya ang ginhimo ya. One lay with smallpox victim every night. Gintahigda ya tupad sa smallpox victim. Tapos all recovered and repeated the experiments with 6 more criminals plus 5 orphans. Tapos eventually, sila adu successful why na sila smallpox sayaw na nagmasakit sila jutay pero eventually nag-ayo man sila dayon. Tapos ginhimo niya sa 2 daughters of Prince and Princess of Wales. Hence, ang tawag ta royal experiment. So iniya ginpalaton nila ang smallpox sa ila. Tapos it was Dr. Edward Jenner nga ginhimo edo scientific. Pero ginhimo na ni nga daan sa before sang sa iya. So mga 1796 inoculate ginpilasan niya. I'll have a video later on nga gin-download ko man sa internet. Then ginpilasan niya kag gin-challenge siya, ginpatupad niya sa smallpox. Wala may natabo sa ila. So naka-develop sila immunity to smallpox. So amo nang tawag ta top na lang. So inoculate siya sa cowpox, no? Gin-challenge siya sa smallpox. So din siya nagkuha sa baka. Nga do smallpox, may mga na nga baka, ang tawag nila cowpox, gin-challenge siya sa smallpox. So ang tawag ta subong bakuna or vaccination kay halin siya sa word nga cow. Sa cow siya baka, so vaccination. So ginapilasan nila halin sa cowpox. Kaya ang cowpox hindi man niya deadly sa tao, ang smallpox man niya ang deadly. So ang isa to sa Chinese so malantaw ta short video, hopefully mas hapos sila mas maintindihan niyo diri. 10,000 years ago, a deadly virus arose in northeastern Africa.
the virus spread through the air, attacking the skin cells, bone marrow, spleen, and lymph nodes of its victims. The unlucky infected developed fevers, vomiting, and Sorry. rashes. 30% of infected people died during the second week of infection. Survivors bore scars and scabs for the rest of their lives. Smallpox had arrived. In 1350 BC, the first smallpox epidemics hit during the Egypt-Hittite War. Egyptian prisoners spread smallpox to the Hittites, which killed their king and devastated his civilization. Insidiously, smallpox made its way around the world via Egyptian merchants, then through the Arab world with the Crusades, and all the way to the Americas with the Spanish and Portuguese conquests. Since then, it has killed billions of people, with an estimated 300 to 500 million people killed in the 20th century alone. But smallpox is not unbeatable. In fact, the fall of smallpox started long before modern medicine. It began all the way back in 1022 AD. According to a small book called The Correct Treatment of Smallpox, a Buddhist nun living in a famous mountain named Ome Shan in the southern province of Sichuan would grind up smallpox scabs and blow the powder into nostrils of healthy people. She did this after noticing that those who managed to survive smallpox never got it again, and her treatment worked. The procedure, called variolation, slowly evolved, and by the 1700s, doctors were taking material from sores and putting them into healthy people through 4 or 5 scratches on the arm. This worked pretty well, as inoculated people would not get reinfected, but it wasn't foolproof. Up to 3% of people would still die after being exposed to the pus. It wasn't until English physician Edward Jenner noticed something interesting about dairy maids that we got our modern solution. At age 13, while Jenner was apprenticed to a country surgeon and apothecary in Sodbury, near Bristol, he heard a dairymaid say, "I shall never have smallpox, for I have had cowpox. I shall never have an ugly pockmarked face." Cowpox is a skin disease that resembles smallpox and infects cows. Later on, as a physician, he realized that she was right. Women who got cowpox didn't develop the deadly smallpox. Smallpox and cowpox viruses are from the same family. But when a virus infects an unfamiliar host, in this case cowpox infecting a human, it is less virulent. So Jenner decided to test whether the cowpox virus could be used to protect against smallpox. In May 1796, Jenner found a young dairymaid, Sarah Nelms, who had fresh cowpox lesions on her hand and arm, caught from the udders of a cow named Blossom. Using matter from her pustules, he inoculated James Phipps, the 8-year-old son of his gardener. After a few days of fever and discomfort, the boy seemed to recover. 2 months later, Jenner inoculated the boy again, this time with matter from a fresh smallpox lesion. No disease developed, and Jenner concluded that protection was complete. His plan had worked. Jenner later used the cowpox virus in several other people and challenged them repeatedly with smallpox, proving that they were immune to the disease. With this procedure, Jenner invented the smallpox vaccination. Unlike variolation, which used actual smallpox virus to try to protect people, vaccination used the far less dangerous cowpox virus. The medical establishment, cautious then as now, deliberated at length over his findings before accepting them. But eventually, vaccination was gradually accepted, and variolation became prohibited in England in 1840. After large vaccination campaigns throughout the 19th and 20th centuries, the World Health Organization certified smallpox's eradication in 1979. Jenner is forever remembered as the father of immunology. But let's not forget the Buddhist nun, dairymaid Sarah Nelms, and James Phipps, all heroes in this great adventure of vaccination, who helped eradicate smallpox. So, may questions? Any questions? Anyway, number of countries with 1 or more cases, nagbagsak yun ang smallpox sa world. So, eventually, in 1979, gin-announce na smallpox is officially eradicated sa atong sa kalibutan. They still have the virus there in France, sa Pasteur Institute sa United States. Doha ka laboratory may ara, ginatago nila probably for further studies in the future. Then ano pagid? Nantawan ni aton nga, ay ko dinabutang gali. Ang sakit, ari lang. So measles.
This is measles nga nagbagsak gid sa ulihi. Remember kamo to anay nga miski sa ato na lang nga local setting laton may measles nagbagsak. Na nga ang mga bata tanan gina-inject sa measles then one time ato may controversy ta sa dengwak siya halos laban hadlok na magpabakuna ano natabo sa aton. Pati kami ginpatawag sa ato sang DOH kay nag-rise ang measles ta gulpi kay in a shot 1 year 2 years lang to gulpi na nagsaka ang measles nang halos wala na measles sa Bacolod. So this is what happened. Kaya ang vaccine ta nagbagsak, there's a large decrease because of vaccination. So mga bata subok way na taga smallpox vaccine kay vaccination sa mga bata kay way naman yun officially eradicated na. Pero mga babies ta kung magbata ta kailangan gina-inject na dahil ng MMR, measles, mumps, rubella, tapos may DPT pa ta. Diphtheria, wala dito bro, ang tetanus no. Tetanus may harap pa sa damo pero kay gawin siya dahil magdugay but sa mga bata gina-injectan na sang diphtheria, tetanus kag pertussis ang whooping cough. Then gina-injectan man mga bata ta sang polio. So mga bakuna ni silang ginapanghimo ta sa mga bata ta. That's why hindi ko balungan hadlok na magbakuna sa mga sa aton kaysa gagmay tagin pangbakunahan man ng majority sa aton tanan. So 1978 WHO completed the program kag eradicated na ang smallpox. Ang plano nila sa polio man, no? In some countries nadula na yung polio ya. So, any questions? Wala question? Wala question, ma-check ko sa chat box. Kulang sa budget, hindi ko nakabalo. So, wala questions ha? So, we'll go next sa lecture. Ano na yung viral infection? So, ang virus, very, very small na gamay pag ginilagay sa bacteria. Tapos, may sa DNA or RNA nga surrounded by a protein coat. Nakakita na sa picture ginasang DNA, representation lang. Viruses cannot replicate themselves. Hindi sila pwede magdamo. No? Kinahanglan siyang host cells. That's why kinahanglan mang-infect sila para magdamo sila. So, kung wala sila gaan infection, ma-stop ang cycle nila. So examples of vaccine preventable viral diseases, na-mention ta na, pati influenza, hepatitis A kag B. So mong damo pa ta hepatitis B pero gadutay na siya gadutay because mga babies ta are forced, demand forced, no? Are required of ano man na to have their hepatitis B in vaccination. So ano nang influenza virus? Ako na influenza lang anay kay amo naman ni siya nagkosto sang bumdum pa to sa una nga may Spanish flu kita nga pila to 50 to 100 million katawo na patay nga population sa kalibutan wala kalambot 1 billion no. So kung percent wise dako gito siya. So RNA virus na sila the same as our coronavirus nga ang aton nga ginaproblema subong. So are constantly mutating hala. Kung hindi ta siya ma-stop dahil dasig, mutate niya mutate. Like ang influenza vaccine ta subong, pila ka bilog na. 4 na gina-inject dahil sa mapabakuna ka mo sa influenza, 4 na gina-inject kay kada tuig galain ang ila prediction kung ano nga mutant ang madamo sa next year. So na every year ang vaccine sa influenza. So they are constantly mutating. Sorry ako nagli. Into slightly different forms, which is why we need to produce and give different flu vaccines every year. Ang SARS-CoV-2 is an RNA virus. So, amo ni tsura sang aton coronavirus. Ma-concentrate na ta sa coronavirus, ang aton model ang ginang flu no. So, anong key part sa RNA sang coronavirus? Tapos may envelope. RNA, sa sulod na yung RNA, is surrounded by an envelope. So sagwa may envelope siya, which has different roles in the life cycle of the virus. So they may include the assembly of new virus and helping new virus to leave the infected cells. So amo siyang protect sa iya. Tapos kabati na kamo sa mga spike protein. Adalan taw ko na sa YouTube na mo damo sang mag-interpret na sa spike protein, nabot mo dili na ko ilang definition. Pero kita kabalo na tang spike proteins katapik na di anchored on the viral envelope and form a crown. Amo na coronavirus tawag sila.
So like solar corona, amo na coronavirus siya, and the spike proteins attached to the target cell. Amo ning gatapik sa aton nga cell. Basta pensaron niya, hindi pwede mag-multiply ang coronavirus na siya lang ha. Kinahanglan makadto siya sa at least nabalaan ta sa humans, dito ko sa sapat, kung ano nga sapat, pero sa humans, katapik na siya dayon. Amo ning tapik sa iya mo tawag na spike. So they attach to the target cell and allows the cell to enter. Amo na pagsulod niya sa cells ta. So kung abrihan mo na siya, amo ning envelope, amo na spike protein, then may mga iban pa ginang protein, no? I will discuss that later. Pero amo nang importante gid. May spike protein kag envelope. So sa sulod hambal ta ang iyaya RNA virus siya. So amo siyang RNA. So usually kung ka-memorize sa kung dumdum ka mo sa college o iban dyan sa biology nilang subjects ng high school, may ta RNA usually sa protein synthesis na siya. So RNA is inside the envelope para sa sulod and acts as a template so that once it is inside the host, makasulod na siya sa cells sa ginatakiya, the coronavirus can replicate itself and be released into the body. So hindi siya ka-multiply nga siya lang ha. So kinahanglan niya host cells, no, tao. So the spike protein and the RNA have been used to develop and make different vaccines to protect SARS-CoV. So amo ning atong tublang nga antigen nga ginusar nila para mag-stimulate sang cells ta nga imo pamatay diri sa kagaw nga ini. So amo nang RNA, amo na may mRNA. Ano kani mRNA ta nga ma-vaccine ang Moderna kag Pfizer. Kag mga spike proteins, no. Ang laban ginatake spike proteins. So ma-video lang tani kadali paano maglaton ang virus ta. So you can check the YouTube and again, may warning galit ta. When you look at YouTube, i-validate nyo man kung insakto ila ginahambal. Like, for this, in-check ko man kung insakto ila nga pag-explain. Kaya mo na, wala pa sa YouTube, yan, but hindi lagyan ko ang ila idea sang virus, kag ang bakuna, kag mga coronavirus, no? So, go to reliable sites. Kung makabalo na ka mo sa reliable sites, tanan mga videos, i-check or mga ginapang share bla ninyo, ginapang share ka, wala ta gina-check, amo nagkaramaal kita. Kaya mga sala-sala ginapang share ta. So anyway, 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. so any questions? Wala gid may question. 2019. Lantaw lang po sa chat box. So questions up. Hindi ta mo, hindi gani ko kabalo mag miski sin da maka-question ha. And pwede nyo mag-question kung hindi nyo maintindihan ang ginahambal ko ha. Kay, I don't know kung ano ka varied dyan na daan natin niya, educational background. Kita tanan di gano'n napamati, no? So, subong naguluwa na, may mga alpha, may mga letters na subong nga variants nga sang COVID nga hambal ta subong ang ginakulbaan ta subong ang Delta na naman nag-abot naman di may ara pagid Lambda sa Negros. So why are there so many COVID-19 variants?
showing up now, no? So, i-describe ko lang sa video naman kaya do masapo sila yung intindihan kung may video. Viruses are very simple. They're basically just a shell of protein surrounding some genetic material, either DNA or RNA. That genetic material is made up of molecules that can be represented as a series of letters, like this. Each part of this code contains instructions for how to make one specific protein that allows the virus to function. A virus has one goal: to make more of itself. But because it's so simple, it can't do that on its own. So it uses you. Every time a virus infects a person, it uses their cells to make copies of itself, replicating this complex code again and again and again. But eventually, it makes a mistake. Sometimes it deletes or adds a letter, sometimes it flips them around. That mistake is called a mutation, and it slightly changes the instructions for making the virus. That slightly altered virus is a variant. Since viruses are constantly going through this copying process, it's normal for them to change over time. For example, this chart shows some of the mutations the SARS-CoV-2 virus has made since December of 2019. Most of the time, these mutations are harmless, or even make the virus weaker, and they quietly disappear without making any notable difference. But other times, a series of mutations occur that give the virus a slight edge over us, which is what scientists started to notice with SARS-CoV-2 back in September of 2020. You're seeing specific mutations that do allow the virus to bind human receptors better and enter cells better. Coronaviruses are covered in spike proteins that they use to bind with and infect human cells. The thing is, that binding isn't a perfect fit, so it doesn't always get past the cell's defenses. But the B117 variant, which scientists later renamed the alpha variant, has multiple mutations on the spike protein, mutations that make it easier for the virus to bind with cells, which can help make the virus more transmissible, which led it to become a dominant strain in many places around the world. But if SARS-CoV-2 has been mutating all along, why do the variants today, like this alpha variant, suddenly seem so much worse? It's important to remember that a virus doesn't make active decisions. It's not as if it creates a strategy within your cells. Mutations are random errors. But the longer a virus is around and the more people it infects, the more it will change. And the more those changes accumulate, the more chances the virus has to evolve into something more dangerous. These 4 variants, considered variants of concern by the World Health Organization, all have mutations on the spike protein. Delta, the most recent addition to this list, has been referred to as a double mutant, because while it has many different mutations, it has 2 significant ones we've seen before. This mutation seems to make the virus more transmissible, and a version of this one, found in 2 other variants, makes it easier for the virus to reinfect people who have already had COVID-19, meaning these 2 mutations may have evolved to dodge our natural immune response. Fortunately, the immune response we get from vaccines is much stronger than our body's natural immune response. So, while we may see variants that make our vaccines somewhat less effective, most experts think it's unlikely one will emerge that completely evades our vaccines. But that doesn't mean it can't happen. If you give the virus enough time and replicative cycles, it will sample a very large evolutionary space and find a solution to the problem we've presented it, which is vaccination and widespread immunity. But even if SARS-CoV-2 doesn't get to that point, as long as the pandemic continues, and as long as the virus continues to spread, it will continue to make copies of itself. So, if we want to stop the variants, we need to stop the virus. The virus has evolved, but it hasn't morphed into something unrecognizable. The vaccines we have still protect against all the variants. The trouble is, we aren't getting those vaccines around the world fast enough, which is only giving the virus more time to change and ravage areas of the world that are still waiting. The rise of variants is a reminder that the pandemic isn't over.
even if it feels like it is to some of us. We need to stop this because we don't want a variant that affects immunity. And so that involves stopping replication everywhere. So, may question? Wala gid question. So if there are no questions, hala, basikan ako na lang mag-question para mas kabalo kung may audience pa. So anyway, ang transmission, halos tanan ta kabalo na sinino, ara na sa news, ara sa fake news, ara man sa totoo nga news. So COVID-19 is spread from person to person, hambal ta kinalami tawo gid nga spread na kay gabuhi siya sa cells ng tawo. So kung ma-stop mo siya, kung mapatay sang tao ang virus sa iya lawas, hindi na maglapta. So spread from person to person, mainly through cough, sneezing, talking, and breathing. So hambal na droplet, respiratory secretions from coughing or sneezing landing in the mucosal surface of the nose, mouth. May raga question, nga aga face shield kita, ang iba niya countries wala. Wala ko na siya na-explain to sa akong later slides, but ang ila reason, no, whether no controversial, pero main reason sina, kay kung mahikap pantang kamot ta, kag naghihikap naman sa mata ta, or ining droplet nagkadto sa mata ta, ano matabo, dasig niya magdamo ang virus. No? So aerosol, a solid particle or liquid droplet suspended in air. So pwede man siya mag-suspend sa air, ang COVID ta. Miski gani sa mga hospital subong, kay mapino na siya sa mga hospital subong sa emergency room, kung hindi sure pating nebulize ng paso nila kung gahapo, ginabawal nila kay ma-aerosolize ang COVID, mas mapino pagid siya. So contact, touching someone with SARS-CoV virus on it, hindi lang gani tao ha, something gali something. So maggamit da mo nag-alcohol ta pirmi manghugas kamot, tapos mauyat ta sa kamot, sa mouth ta, sa nose and eyes, and eventually madamo ang COVID. And other possible routes, ang aton fecal material pwede man siya kagida. So andaman gida at aton mga precautions. The COVID-19 virus spreads mainly between people in close contact with each other. It spreads most easily in crowded settings, closed spaces with poor ventilation, or through prolonged contact with an infected person. This is because, as a person infected with the COVID-19 virus breathes, talks, coughs, or sneezes, liquid particles of various sizes are expelled into the air. Larger particles are called droplets. Smaller particles are called aerosols. You can contract the virus if infected particles come into contact with your eyes, nose, or mouth. Whether you are inside or outside, always maintain a physical distance of at least 1 meter from others. When you are in an enclosed or poorly ventilated space, the virus can spread more easily. In these conditions, aerosols can remain suspended or travel farther than 1 meter. When you are inside, make sure to stay at least 1 meter from others. Wear a mask. Open a window to improve ventilation. And limit your time spent in these settings. To protect yourself and others, always follow these 6 precautions. So ano incubation period? Ano siya kadasig magdamo? So the incubation period is the time between exposure to a virus and onset of symptoms. Hambal nila, perti kalawig, no perti ka with COVID-19, symptoms may show 2 to 14 days after exposure. Amo na aton nga theory sa aton nga quarantine, no? 2 to 14 days. Kagbantayan siya kung may signs and symptoms. So, sa Center for Disease Control, amo na sa United States, indicates that people who are most contagious
when they are most symptomatic. So mas contagious sa kung may ginabatsyag sila. So several studies show people may be contagious even before developing symptoms. Amo na damo-damo sang asymptomatic. Actually, kung kumangkuton mas damo asymptomatic sa symptomatic. So COVID-19 can cause mild to severe symptoms. Ang pinaka-common nga symptoms pero sambal ta laban asymptomatic is fever, cough, kag budlay magginhawa. So kung makita mo na ni or masturyan yung mga nagka-COVID, hindi sila kaginhawa tapos ang ila dughan ka sa sakit-sakit kay ang hangin hindi magsulod. So ang iban ginatubuhan, intubate na lang, iban daan sa oxygen nga high flow. So iban sore throat lang, sipon-sipon sa sulod sa obra, hindi gali allergy, so malapta na yung kagaw. Iban sakit sang lawas, headache, chills, dasig makapoy, may man mga symptoms, may mga relatives ko yan, nag-diarrhea, tapos do masuka, kung nagsuka gid man, ang permi lang yung ginambal sa pasyente, ay wala ko yung COVID, dokya, kay wala di ko kapanimot, pamangko kag panabor, it's only a minor symptoms. Hindi ginamin mga tanan yung COVID, wala ka panimot kag wala ka panabor. Halos laban ko yung kilala nga na-admit sa ospital yaya, kag na-discharge, nakapanimot kag panabor, pero damo man nga hindi ka panimot kag panabor. So very very varied, no? Do trangkaso ordinaryo wali COVID na kabudlay-budlay differentiate at this time. The only way to differentiate this is do the test. Tapos syempre ang iba niya may iban pa gid nga abi nila sa una gali, no? Sang bago pa ng COVID, pwede siya malapta sa mga sapat, mga mosquito lalo na tanga hindi gid pwede maglapta. So severe symptoms, most people halos laban, aral sa quarantine facility, ang iban wala may ginabatsyag, ang iban mild lang, ubo sipon, dula, 2-3 adlaw. So they should recover at home, kag hindi kinalan kadto sa ospital kay sa iban diri gani budlay naman mangita gali sa admission na ma-admit sa ospital budlay na kay halos puno na. Sa iban nga lugar wala na gid, no? Sa mga news sa Manila kag Cebu wala na gid lugar. So if you have signs and symptoms, budlayan maginhawa, shortness of breath, ang iban gasakit sa dughan or dugi na may pressure do bugat gid kayo ila dughan, ang iban do may ginabutang kuno sa ila dughan, ang ila ginabatsyag or ang ila levels ng consciousness permi na ginatuyo, confused or wala budlay na gid ipukawon or gablo na ila lips kaguya. Siyempre, emergency na siya. Severe na sila ng mga COVID if they are COVID. So, hindi tayo kabalugid ya kung COVID na hindi, except if we do the testing. So, sa una, ang tawag na suspect, suspitsahan mga COVID. So, subong yung term gali sorry. This is an old slide probably ang nakuha ko, no? So, suspect, subong yung aton probable ang term. So, a potential exposure within 14 days before the onset of symptoms, cough, fever, shortness of breath, kag tanan to nga panghambal tagi na kadamo-damo, no? So, probable na natawag nila sa aton. So, how long does SARS-CoV survive outside the body? So, hindi pa gid sigurado. Basi may maglalisay da, hindi ko mag-intra sa inyo question nga hindi ko na ma-answer. Kaya there are studies nga few hours, tapos ang iban several days, katatlo ka adlaw. So, I cannot answer that one. Kung may ma-question man karon sina. So, it is just clear how long the coronavirus can live on surfaces, but it seems to behave like other coronavirus. By the way, ang coronavirus meron sa sapat, sa iba niya klaseng aton niyang ginasturyan, SARS-CoV-2, very specific coronavirus. So, pwede siya magtinir up to several days. Kabudlay magtinlo, manghugas ang inyong balay. Usually sa amon nga practice sa balay, since damo kami doktor sa balay, nang hindi kami kasunod sa balay, kundi kami maligo, kag mag-ilis. So, usually, hindi man siya budlay patsyon, manghugas lang ta kamot nga, inchakto, hindi basa sang kamot, or mabutang alcohol nga hindi spray lang, kinanan i-spread mo ang alcohol. So it is likely that it can be killed with simple disinfectant. So alcohol ta 70% alcohol.
So dira ko na siya ginkuha ha. Pero gani kabudlay explain pa coronavirus at this time, but every month mas kabalo na ta kung paano magbulong sang coronavirus at least sa clinics, no, sa mga hospital. So increased risk of severe illness, kung may heart disease, lung disease such as asthma, diabetes. In my experience, kag akon mga nasturya nga mga doktor, kag sa ginalantaw ko mga census, kay may group kami sa COVID. Usually kung diabetic ba, kung may sang COVID, delikado dahil ako, most of my patients are asthmatic. Makadto sa quarantine, pagbulong namon ayo na pero diabetes, naka-admit niya. And of course, the elderly have illness from COVID-19. So children and younger adults have less severe illness and death, but kabalo na ta subong nga may mga news na subong sa Manila, sa Philippines, nga damo naman bata nga nagkalamatay kag na hospital because of COVID. So because COVID is new, a lot of scientific unknowns such as impact on pregnant women and their fetus hindi pa tanay kabalugid. Pero amo na gani na pa-aware ta kukis hindi tayo mag-andam-andam kay ang aton lawas perte ka healthy, ga bike, ga jogging tudo ang kaon, grabe ka healthy man. Pero kung dalaw mo yung kagaw, hindi kaya mapatay, wala ka batyagon, pero kung may bata sa balay nyo, atinit na magsabat sina, or may upod ka mo may heart disease, asthma, diabetes, kag suppressed immune system, kung ano man na siya nga sakit, nagapasuppress ang immune system, sila yung kaluluoy kay damo dito ni Astoria sa inyo. Sa mga wala nagpabakuna, kag ang ilay sa balay, ang naigo, sila ya buhi, kag wala may ginbatsyag. So confirmed yat, sa aton, ang best test diya sa aton, ang gold standard for test is the RT-PCR. Mga antigen test ya, screening lang na sila ya. Mayara ko kis ang mga companies nakadto sa akong clinic. Ala, nag-isolate sila ya, kaya ang ila antigen test nagpositive. Anong kunang antigen test nyo ya, kaya hindi ganin na ma-report sa atong antigen test. So nag-quarantine sila for 10 days. Pero wala nag-RT-PCR. So ano matabo sina? Pag-file mo sa imo sa ano na gani SSS, sino nga SSS mapati kay antigen test lang yung test mo. Tapos nag-absent niya 14 days. Tapos kung antigen test, this will not be valid in our sa IATF kag aton mga barangay nga ga-issue sang quarantine. So maproblema kapag sa papers mo later on if you're applying for SSS and those things, no? So kung confirm ano gani testa RT-PCR sa aton sa Bacolod, may RT-PCR sa nasopharyngeal, sa ilong kag sa tutunlan siya ginatest, and saliva, ang gihimo sa saliva is the Red Cross, no? May the sign sa Robinsons kag sa SM. So any questions? May question. Kabay pa karon may question. Gili, may question. Sorry na gid. Answer ako na ng question na kay base ara sa lecture ko karon ng balon ako. How does the IATF UH know if alpha, beta, or delta na ang variants? So RT-PCR man na siya, pero ang inyo sample, ang aton sample, kung mag-RT-PCR ta, random. Ati, sino ng statistician sa inyo, hindi tanan ginapatest sa kung ano na alpha, beta, lambda. Diri sa aton na dakpan ng delta kag lambda, random testing lang to siya. Tapos anong result? Ala, pagkuha mo na sang result, din niya ipadala. Ipadala niya pa sa Manila. Dito sa Manila, isa lang ka center gahimo sina. Then, ang result mo 2 to 3 weeks na just like the results that we had na delta to sa Bacolod kag lambda diri sa aton kag lambda, tatlo na ya kasi manayas na nabalanta. So hindi siya dasig. Just like sang una kung nadumduman nyo, magpa-swab test na sang RT-PCR sa bago pag ilang COVID, ang result yan doon na kasi mana tapos na isolation mo or napatay ng pasyente o kwan, ang result yan dira pala maabot. So we cannot know. Pero the best, no? The best nga himuon ta, consider all of that tanan nga aton nga COVID patients are already delta or basis karon may ara pa di magwaya nga letter G o ano na siya nga letter nga virus nga mas grabe pag sa delta. So consider every COVID case as delta.
Kay mga terms man lang ni aton nabalag dira sa ila, kabalutang delta, mas grabe maglapta. So, andam lang ta permi. Ay salamat na mo pagid questions. Paano kung may asthma kabi sang gamay tapos namo allergy like sa bulong kapag kaon? Parte ni sa vaccine, I'll discuss that sa vaccine na thank you. Ara sa akon sa isa ka slides. Pero ako nang linya ko, ang akong subspecialty allergy. So, usually sa amo na ginadala ni Dr. Cortez sa Riverside ya. Ako ya kay connected sa DOH sa mga province akong ginatawag. Halos tanan ko nga patients ka nag-allergy sa bulong, pagkaon. Napabakunahan ko na ya. Even those may mga nag-anaphylaxis na hindi ka ginawa sa una nga na ICU ko mga patients. Tapos natabakuna halos tanan, laban. Amon di allergy hon man, meron ako mga relatives nga nag-anaphylaxis ang severe type ng allergy tapos naman niya bakuna. Kaya hindi man natin pag ibakuna ang pagkaon nga naging allergy nila. Hindi man tayo magbakuna sa bulong nga gin allergy nila. Ginapambalan ko lang sila nga hindi sila hindi sila magpabakuna kung for example may allergy sa manok. Hindi sila magkaon manok antes katapos mga 3-4 days after, 3-4 days before para hindi masalaan ang bakuna. More often than not, when we investigate sa mga allergies namon sa vaccine, nging kaon nila or na-expose sila sa gina-allergy nila sa iba niya bagay. Although, may ara magiging allergy sa vaccines. No? Damo. Recent 10 days na lang ang quarantine. Is it accurate? So, ang ato nga 14 days nga ginahambal that's why ang ginahambal ta ang ato nga sakit ni subong nga COVID, evolving ang ato knowledge. So mga experts, no? Hindi ko na expert. Ga-update lang ko sa mga experts, no? Ang akong nga role sa mga bakuna centers is the adverse reaction. Kaya mo ginang linya ko. Pharmacologist ko, I'm a fellow in pharmacology and allergy and immunology. So akong sa side effect, more ko da iya ko ila expert dit. But for the infection, kaya hambal na after 10 days na quarantine, kag asymptomatic na term, usually ang COVID wala na. No? So, pag ilang reason ngayon 10 days na kay wala na ta kwarta. So ginto na nila kung ano gid ang tuod, kung 10 days pwede na. So ilang mga studies pwede na kuno 10 days but asymptomatic naman sa quarantine, no? So thank you na kay mega question. Mini mega pamati. So vaccines and how vaccines work. So akon slides ko naman kay do ko na video. Again kung maglantaw ka mga video mga YouTube, i-double check nyo permi ang ila veracity kag kung sino gahimo ha. Kay pati ako pag pangita ko sang lecture ko di sa inyo ginbasahan pamatian ko anay kag ginlantaw kung tuod gid. And the immune response. How vaccines work. Influenza vaccines are able to trigger an immune response by mimicking viral infection. They are usually manufactured using inactivated or killed virus particles taken from various circulating influenza strains. Inactive fractioned viral components contain the subvirion particles hemagglutinin, HA, and neuraminidase, NA. In Canada, influenza vaccines are administered via intramuscular injection. These fractioned particles containing the foreign antigens hemagglutinin and neuraminidase are released from the vaccine into the bloodstream. There, they are met with an immune response mediated by various immune cells, including macrophages, T lymphocytes or T cells, and B lymphocytes or B cells. A major mechanism of action involves macrophage phagocytosis of hemagglutinin, breaking it into smaller components. After ingestion, macrophages display the hemagglutinin antigen on their surface in combination with a specific receptor known as the major histocompatibility complex or MHC. T cells are now able to recognize and bind foreign antigens that are associated with the MHC. Upon binding to the MHC receptor, T cells become activated and proliferate into either cytotoxic T cells, regulatory suppressor T cells, or helper T cells. Activated helper T cells express hemagglutinin receptors specific to the vaccine strand on their surface,
and play a major role in antibody generation and memory B cell activation. Unlike T cells, B cells are able to ingest hemagglutinin independent of the MHC. Once internalized, B cells process the hemagglutinin antigen and present it on their surface in combination with an MHC. When activated helper T cells interact with activated B cells expressing antigen MHC receptors, they begin secreting lymphokines, which have several effects. Lymphokines trigger activated B cell proliferation, which leads to either their differentiation into memory B cells or into plasma cells. Plasma cells produce hemagglutinin antibodies specific to the strain of influenza contained in the vaccine. Memory B cells aid in future immune response when exposed to an active influenza virus. When an infected host sneezes towards an uninfected person, the nasopharynx is exposed to aerosol droplets containing whole, live influenza virus. Once inhaled, the influenza virus attempts viral colonization of nasopharyngeal epithelial cells. Assuming that the vaccine strain matches that of the live virus, hemagglutinin antibodies block viral attachment of live influenza virus to host epithelial cells, and overall disease is either avoided or diminished in severity. So, komplikado ng mga vaccines, no, kabudlay mag-explain ng vaccines. And Even the- in class, no, ako, mga estudyante, mga sa medicine graduate na nasa pre-med nila, pero kabudlay gyud po ni-explain sa ila. So, anyway, ano nga itong mga vaccines available sa nilang, kamudamo klase sa vaccines, may live attenuated vaccine, i-describe na replicating viral vector vaccine, inactivated vaccine, may RNA, ang pinakabago, di ka available sa itong RNA vaccine, may subunit vaccine, may replicating viral vector vaccine. So, lain-lain mga vaccines. Ang live attenuated vaccine, ano meaning? May buhi siya. These vaccines contain live virus particles that have been weakened. Ginpahinay mo sila kay para hindi mag-infect. So they create a strong immune response. Some attenuated vaccines may not be suitable for people with compromised immune system. So hindi tanan pwede bakunahan sini. Pero may ari tanan di. Ang sa aton nga COVID inactivated vaccine. So ano naman yung vaccines na? These vaccines contain whole virus particles na ginpatay na. So kung patay na or inactivated, hindi na naya mabuhi liwat ya. So they are safer. Ang virus patay na. Inactivated vaccines require booster doses, just like many of our vaccines. Pag inject mo, liwat to naman liwat. As immunity, kay patay na siya mo. Conferred by these vaccines is weaker than live vaccines. So gina-applyan lang chemical or heat, so mapatay na siya. Ang iba naman, replicating viral vector vaccine. These vaccines are low pathogenic virus which are largely harmless. So ginapari sila sa isa ka virus nga hindi ya makahalit sa aton. So viral vector that will produce the same proteins as the disease-causing virus. So the same proteins nga mag-signal sa immune system na, immune system ta. This creates a strong immune response but may not work for people who are already immune to low pathogenic virus. So ano na siyang ara sa live attenuated virus? Ay, laban ta nga MMR may ara live attenuated virus nga gina-inject man sa mga bata tas ang gagmay pa. Ang chickenpox, ang ginapatulo nga virus, live attenuated man na siya. Pero ang chickenpox sa Pilipinas halos wala na gani eh. Ang chickenpox sorry. Chickenpox nga injection live attenuated man na siya. That's why we screen sa chickenpox. Pero ang MMR ginahatag ta niya left and right gani sa mga bata. So, ang ato naman inactivated vaccine, ang polio virus, ang polio vaccine nga ginahatag sa health center, ginapatulo. The Sinovac nga ara sa aton, ang Sinopharm bago lang na-approve, and the Bharat Biotech. Ang aton mga COVID vaccines is Sinovac, Sinopharm, Bharat Biotech. These are inactivated vaccine. So, hindi ka kensindi nga kung injeksyonan kaya sang patay, mabuhi ang patay.
So the other is the replicating vector vaccine. Why taniya na yan? Understudy niya sa humans but most are sa vet na sa mga sapat na niya ginausar. Ang mayaraman non-replicating viral vector vaccine, wala iya gadamo, non-replicating, ini-replicating. So these vaccines are similar to replicating viral vector vaccines, except nga wala siya ga-multiply. So kay wala siya ga-multiply, they have improved efficacy and safety, but require high doses to confer immunity. Ang isa DNA vaccine, way patani, remember nga ito niya virus mo yung RNA ha. So these vaccines use DNA plasmids containing a gene for SARS-CoV-2 under experiment pa siya, along with additional genetic elements that will produce some of the same antigenic properties as disease-causing virus. No? Then the RNA. These vaccines are a piece of messenger RNA. Dira sa ato niya. So may RNA that will produce some of the same antigenic proteins as the disease-causing virus. So, amo ni ang ilang active component. Then, mga subunit vaccine. These vaccines use antigenic protein from disease-causing virus without any genetic material. Why gid siya sang genes nga halin sa COVID? They are relatively safer as there is no genetic material and they cannot replicate inside the body. So they focus on the immune response on most important part of the virus for protection. So ginkopyan lang virus siya. So these vaccines require multiple doses for long-term immunity. Damo inject mo. Laliwat-liwat. So non-replicating viral vector vaccine, amo ni siyang aton nga Astra vaccine kag ano ganing one dose lang nga vaccine. I forgot. Ano? Nga nag-inject. Anyway, nang one dose lang available sa Amerika. J&J. So, ay, salamat, J&J. Johnson & Johnson. So, ay, thank you. Kita mo. Sure. Ang amo na. Ang mga tao, ang mga ginpang pilit, kito nga hindi magpabakuna, kaya nadlok sa side effect, yung pabakuna ko sa J&J. So, same na sila ha. In fact, the effect parehas na. Ang side effect na parehas man. Pero mas effective ang Astra because mas pirmi siya gina-inject, tadua siya inject. Pero due time lang difference. So, ang RNA vaccine, amo na yung mga bago na galabot, Moderna and Pfizer. So, amo siyang bago. Ang sa Amerika, approve nila Moderna, Pfizer, J&J. Ang subunit vaccine, up and coming sa aton, ang Novavax. Wala pa siya na-approve sa aton, di. So, amo na mga different aton nga vaccine. O isa-isa hunta kay damo at a time. So, inactivated vaccine, these vaccines, ano ganing inactivated vaccine? Astorya, lang ang ato nga vaccine. Ang Sinovac, Sinopharm. Kaya basi mabutan din Sinopharm pag yun. Kaya meron. So, inactivated. So, inactivated, yun patay mo yung vaccine niya, no? And this is causing, yun patay mo yung virus. Yun butahan ng chemicals or heat, ano na ilang sa ilang laboratory, napatay yung virus. Tapos, amo na i-inject mo sa tao, kay gininto mong tao nga, naigo sa sangkagaw, pero hindi niya patay na niya, hindi niya buhi ha. So, eventually, atong hambal nga kabudlay, may mo na video ginausar ko, kay kabudlay i-explain, kay ka-complicated i-explain. So, antigen is presented to the immune cells on the antigen-presenting cells, hambal ta macrophages na siya. And may immune response. Nabalta na kung anong nausar sila. So, amo na. So, ang aton lawas, magbakuna ganita, hindi niyang bakuna mamatay kagaw ha. Ang lawas niya mamatay kagaw. Na-stimulate lang ang lawas, maghimo sang damo na, hindi lang antibodies, natural killer cells, etc. So, hindi siya tamaan ka simple i-explain. No? So, ang isa naman, non-replicating viral vector vaccine, wala gadamo. So, disease-causing virus, low pathogenic virus, ikaunon sa lawas ta, pag intuon ang lawas ta, nga nagka-infection. So, this is used in your Astra kag hambal ninyo, J&J, na rin nga nalipat ko, no? So, amo na siya, non-replicating viral vector vaccine. So, why na diyang kagawya, ha? Ang isa yang bago, newest in the group, nga nag-abot sa Philippines, is the RNA vaccine. So, ang lawas,
ang gingkuha nilang RNA lang ni mRNA. So messenger RNA. So lipid delivery vehicle, amo na kung isa maglantaw ka ba sa components ng vaccine. Hala do kadamo mo ni sa mga chemicals. Actually mas damo pa lang bit sa nga chemical o magbakal kada sang ano gani isa mga instant ramen bla. Mas damo pa na gani nga chemicals kinabutang nila da. So mRNA self-replicating diri sa vehicle nga ibutang nila. Tapos may antigen. Ang antigen na mo nag-stimulate sa aton na lawas para maghimo panguntra. So antigen is presented to the immune cells on the antigen presenting cells. Tapos immune response. So din siya makita Moderna, kag Pfizer, BioNTech ang available sa Philippines. And ang subunit, these vaccines use antigenic protein from disease-causing virus without any genetic material. So ginkopya nila ang virus na antigens and adjuvants in-mix lang nila para para magdugay nilang mga ini mga adjuvants. So inject sa lawas and eventually immune response. So ang maabot ni sa aton Novavax, nag-apply ni sa aton sa Philippines. So pag-inject, hala syempre, kay pag-inject sa aton, abi isang lawas ta, nag-infection kita. Pero hindi na yung infection nag-cause ini. Kay Eve, ang bakuna kag infection, nga gahilanat kita. Kay pag-inject sa aton, abi isang lawas na may kontra. So ang fever actually, nga gahilanat nagakapoy kag chills. Natural na sa aton. Kay abi isang lawas may kagaw ta, so mag-increase ganing temperature ta, each increase ang temperature ta makapatay na virus and bacteria. Amo na kung maperan yun na or may nakita ka mo mga tigulang na nga nag-pneumonia sa ospital, kung may relative ka mo nag-pneumonia nga tigulang na. Wala na sila naghilanat yan, naghapo na lang ka nag-ubo, way gihilanat, sakit sa ulo. Kaya ang defense, ang immune system na comparatively weaker. Pero hindi namin hindi ka maghilanat. Ang hilanat ili protective, no? Sorry kay budaya ko protective. Kung nataon mo ng mga bata, ang immune system nila itong gina-describe ta nga immune response kagina nga may mga video. Ang mga bata, mga 6 years old, 7 years old, gamay lang gani nga pila sa tiil, gakuyap na. Kaya temperature lang at tinawas na yan, nag-42, 43, so ga-seizure na nga iban. Di ba? May muna sa mga bata, less than 7 years old. Kaya immune response na grabe. So gamay nga infection ko is ang hilan na tagas-tagas, ang tigulang nga mas jutay. So abis ang lawas na infect kita. So amo nang bakuna. So ang iban, kapoy, sakit sa ulo, fever, hilanat, iban ga chills. Ang iba niya may pain or swelling sa sites ng injection. So usually short lang na. Actually short na siya kaya ang pag-inject na sa atong mga bakuna in 3 days pa na sila sa lawas ta immune response na yung gihimo sa antibodies, hindi yang bakuna. So, after 2-3 days, kung may gahilanat after 3-5 days, hindi na naguro sa bakuna. Kasi may iba na nga rason. So, any question? May question ta? Na-check ko na yung liwata. Wala, bago. Doc, question. Sige, thank you. Good morning. Morning. Dali lang ko, Doc, ma-question, Doc. Ay, I-explain ko lang. mas mayo. Pagkat yan. Last time, Doc, nang nakapa-inject ko ng anti-flu, and then the reaction is, kay hindi ko yung doctor, may nag-aubo kasi daw, lang laka lang ginaedo kung may allergy lang amo na. Pero after some time nga pagpa-inject na ako sang anti-flu, do for the whole year, do dugay-dugay ko sipon, ubo, lanat. Ano na, Doc, ang explanation? Thank you. So, ang problema, mo nang gusto tayo hindi magdamo variants. Di ba ang flu vaccine every year? Yes. So, di ba? Tapos anong gin-inject sa imo? May do ka klase, may braton nga 3 strains lang. Usually kung pa-doktor ka, 4 strains na quadrivalent. Tapos 4 strains. Hindi tanan niya flu, madakpan tatanan. Like sa ato ni nga COVID, ang strain damo-damo. Ikadua, hindi tanan niya viral infection nga gaubo sipon. Flu, influenza. So damo pag ginaiban niya virus nga makakos ang ubo sipon. So amo na siya isa cancer nga basi. Ikadua, basi way mo ginakaayo imo allergy, amo na kung maghimo ka sipon,
pero may kagasipon pangat si ibang sipon ta kag ang sipon ta nga-attract na sang kagaw kay warm kag moist. Mapatay ta kung wala ta sipon. Pero ang tawag sa allergy hypersensitivity, kung magdamong sipon, inhale exhale ka, so tanang nga kagaw matapik na siya kag magdasig ka infection. Kay way basi way mo na way kaya kabulong sa imo allergic rhinitis. Do wala man ko dok rhinitis. O ti ano na yung ginasipon mo? Amo na nga dok, hindi kuya pala sipon ko pala ubo. That's the time nga nagpa-inject lang ko. Do sige do si permi nako dok kinaubo kog na sipon. Do amo na blado. Gani. Instead Pero tani nga. sige. So i-check mo basi may ba niya reason sang imo ubo kag sipon basi hindi tungod sa bakuna kay basi may acute rhinitis. Ako na suspect lang na iya kaya mo na makita ko sa laban ng mga pasyente nakitaan. Okay, Kay after ko. ikaduwa, ang manifestation sang flu nga daan, fever. So taga ubo kag sipon mo kailangan to gyud. Hindi magid permi dok. Basta ang amulan nagaubo ka sa sipom sang nag-expire na, nagbalik naman ang na ako na wala na ko gaubo ko sa sipon. Do baliskad bala do ka instead. Amo na iya dok. Pero ikaduwa, way expire ang flu vaccine. Ang flu vaccine gina-inject ta yearly kay next year lain naman ang strain ang gina-inject. So amo na guro. So i-check mo lang na isa mo doktor nga nag-inject kung ano to siya, nga klase sang vaccine. And next, kung may iban ka nga sakit ha. Kay actually sa practice kaya mo na ako makitaan. Pero thank you with Yeah, thank you Pero doc. pa-COVID vaccine kaya ang flu yan damo sa Amerika nga kapatay sa flu sa aton mayara man. Amo na mayara ta ginapili nga gina-flu vaccine. Pero COVID yan mo damo patay subong ha damo na kilala nagkalamatay. So kung hindi ka magpa-flu vaccine hindi ka maglalis. Ang COVID yata istoryahan. Gani dok ay do baliskad bala dok kung magpa-COVID ko karon ang reaction bala do. Hindi man. Sige, Amo na istoryata na concern karon. ko dok. Kamay na. Thank you. Ari mga myths. Ibalikan ta na karon. Thank you dok. Thank you, Ged. So, hambal nila, bakod man kuya, natural immunity. Immunity after natural infection is better. Mapa-COVID lang kay bakod man ko, mas mayo pa na siya sa bakuna. So, vaccines allow your body to build immunity without damaging effects of the actual disease. No? Hambal sa iban, bakod man ko kung mahigo ko, hindi man kumaano, mahimo pagid ang immune system, kung natural immune system, kung mas mabakod pagid. Probably tuod, pero hinay ako mabuhi kakag wala kahalitan nga iban mga pamilya nga palangga mo. So COVID-19 can cause serious complications and can be deadly, no? Tapos there are no specific treatment. Walang gid kay ina pa. There are no specific treatments for COVID-19 sa subong. So it is far smarter to avoid the risk, no? Bakuna na may kung may bayad, di mo ganing flu vaccine, bayaran mo pariya, libre na gid. So iban, ambal naman sa iban, I have a strong immunity and will handle illness without a problem. Base tuod, pero base hindi man. So COVID-19 vaccines produce protection against the disease. Developing immunity through vaccination means there is a reduced risk of developing the illness and its consequences. So base kung ma-COVID din man ta, liwat, hindi siya deadly kaayo. Kaya damo na ka-data, subong kay tungod millions na nabakunahan niya Pilipino. So the immunity helps you fight the virus if exposed. So getting vaccination, i-mute ito isa. So getting vaccination may also protect people around you because if you are protected from getting infected from the disease, you are less likely to infect someone else. Hala, liblong ko mute kung sino wala pa. Sige, thank you. So this is particularly important to protect people at increased risk for severe illness. Pero sa amon, healthcare providers, kuya, pag abot sa bakuna, harap pa lang gani sa bodega, yan nagpa-inject, nakuha pa ng mga papel-papel, kinakulbagit kuya sa COVID. Although, hadlok ta sa side effects sa vaccine, pero ang side effect sa vaccine, ato ang hambal ta, wala pa namin napatay nga Pilipino sa vaccine, pero COVID, damo, nakukilala may mga classmate ako ng kalamatay. So, healthcare providers, older and elderly individuals, no? And people with other medical conditions. Kinalang ginauna na sila. So vaccination develops immunity from COVID-19 more effectively
than getting infected and sick. So vaccination reduces risk of getting seriously ill or dying. Kung ay may nagambal nga hindi na ta mag-COVID. No? Ang ginakulbaan tayo mapatay, way labot mapatay kita, ang utang ta dako-dako kay basi minilyon madula sa aton kung bulngon ta sang COVID. So vaccine was the ari ni sa pinaka-myth na giniya. Damo-damo niya hala perti ka dasig sa bakuna mahulat na lang kuya para lang taon kung iban side effect o wala. So vaccine was developed too quickly without proper research. Amo ni permita mabatian, no? So there are strict protections in place to help ensure safety of all vaccine. Nagdasig-dasig niya nga aton nga COVID vaccine kay tungod damo-damo nag-research dayon kag in-budgetan na dako-dako. So for receiving validation from WHO or national regulatory agencies, COVID-19 vaccines must undergo rigorous testing in clinical trials. Hambal sang iba niya pangwarta na. Pero actually dako na naging gasto nila. Even diri sa bakulod na clinical trials ang J&J man bla kay kilala ko bidang iba nag-intra sa clinical trials. So unprevented scientific collaborations have allowed COVID-19 vaccine research, development, and authorization to be completed in record time to meet urgent need for COVID-19 vaccines while maintaining high safety standards. So, kung wala ning bakuna, nung himunta, pero isang flu, sang Spanish flu, sang una nga 50 to 100 million anay ang ginpatay para mamatamat sa dula. Although, ara pa nagyapon ang Spanish flu, pero nagjutay na. As with all vaccines, WHO and regulatory authorities will continuously monitor and use the use of COVID-19 vaccines. No? So nag-phase 3 trials na yan. No? So worldwide impact of this pandemic has caused pharmaceutical industry to invest heavily in researching and producing COVID-19 vaccines. So nagdali-dali lang galing. So since ang ibanda mamangkot kung paano gina-develop ang vaccine, una-una, ang bulong, sa bulong niya ako, lecture sa mga students. So, mera preclinical, may phase 1, phase 2, phase 3. Pag phase 3, so ang preclinical, nagtuon sila sa mga sapat, acute toxicity, organ damage, dose dependence, metabolism, kung maka-cancer siya, or mga bata sa uli, basi mag-abnormal, so ng preclinical experiments. Tapos, nagkuha sila 20 to 50. This is for the usual drug, hindi lang yan sa vaccine. So, sa phase 1, 20 to 50 healthy volunteers para may preliminary data. Tapos, phase 2, 150 to 350 subjects with the disease to determine safety and dosage recommendations. Actually, diri gani yung ginusarya sa mga companies na naghimo. Like, ako yung first hand sa J&J, nag-phase 2 sila diri sa bakulod bla. Kasi may kabalo ka mo nag-intra sa ila study na ginbantayan na sila, gingaan sila gamay ng compensation, nauna sila bakuna sa aton mga December, ara na sila, inject na to sila para sa study sila. Tapos, study na sa tao. Tapos phase 3, damo-damo na gintunan, 4,000. Tapos tang phase 3, nakatanan niya ginabaligya di, nakatapos na sang phase 3. This is to determine short-term safety and efficacy. So, gina-register mo na. Pag-register mo na, pwede mo na ibutang sa market. Ha? So, register. So, tanan niya bulungan nag-agi sa aton phase 3. So, gina-approvean sa WHO, tapos ang specific na countries like us, amo na hindi pa ta, kompleto gid. Kay kung wala sila yung nag-apply sa aton, hindi taman pag i-check na dayon sa aton nga FDA kung nakalambot sa phase 3 kag gina-validate nila tanan. Tapos phase 4 post-approval studies, tapos ang tanan niya side effects, ang tanan niya bulong gina-report ta pagyapon like sa una ambot sa inyo nakaabot pa sang natural nga tablet sa una after 20 years can withdraw sa market sa spontaneous reporting na iya. So anong aton vaccine? Tiginda sige after 2 years ya tapos na sang phase 3 no study no preclinical clinical nagsampaw-sampaw pero ang budget 30 kataas. Dako-dako gin budget nila tapos infrastructure manufacturing approval distribution. So ari na ta diri sa distribution. Pero traditional vaccine development and traditional medicine lawig kay ay man niya may gasala-sala para maghimo sina pero in COVID worldwide yun ang sala-sala mga companies even countries no.
So damo study. So how is a vaccine amo ni? So phase 1, 20 to 100, phase 2, hundreds of volunteers, and thousands na yun pag phase 3. Tapos phase 3, ginabantayan ta na pirmi. Kung safe siya kag effective, kag gina-weigh ang benefit kag risk. And monitoring. So arata sa monitoring. So naka phase 3 na yatanan. So ang isa pagid, kung naka-COVID ka na, mapabakuna ka pagid. Myth. Hindi ka na kung mapabakuna, kinanlan. Even if you had COVID-19, ga-vaccinate na dayon. The protection that someone gains from having COVID-19 will vary from person to person, and it is also not known how long ang natural immunity might last. So hindi ka mabantayan pagid. So those who have previously had COVID-19 infection should still receive COVID-19 vaccination. Damo-damo na kilala nagka-COVID na, damo-damo na kilala nga nag-COVID, nga nabakunahan naman liwat. So, pwede gida, kailangan may second dose pagid. May booster ta to protect longer pagid. Vaccines contain toxic ingredients that can harm you. So, ang vaccine ginabutang na sa usual drugs, naara naman na sila tanan ang ginabutang nila para magdugay ang bulong, no? Available na sa aton. Kaya environment. Tapos, perti kagamay, ang isa na, I think, Astra, may ethanol gani na. Pero if you read ang magkaong katinapay, may ara magali ethanol ang aton yung mga tinapay, no? Nga gamay-gamay lagi niya amount. So, amo na siyang ara sa vaccines. So, additionally, vaccines are tested and go rigorous and lengthy scientific trials as well as certification process with WHO, national regulatory agencies. Usually, mga allergy sa vaccines, usually sa ano na sila, sa ginamix nila sa aton COVID-19. For example, nag-imugid kami sa amon ng mga healthcare ang gaobrabla sa hospital, kaya may 7 kami nga nag-allerging, 3. Wala na hospital ha. Pero daw grabe allerging rashes nila. So, sang Sinovac to Astra, gin tipo namon sila, 7 sila kabilog. Tapos kay ini nga week, last week nag-abot ang Moderna. Ang ila ingredients ang Moderna lain sa Sinovac kag Astra, so gin-inject ka namon. Tanan sila wala man nag-react. Ang isa nag-react mild allergy. Kaya unod sa aton nga COVID-19 vaccines, amo man ang mga fats and oils nga makita ta sa fruits and animals. Kaya kinahanglan mo pagid acid, medium, pero although hindi taman ka acid, kag para magdugay sila may salt kag mga sugars. So if you look at your lantaw ko ni after sini na before no, ang aton nga mga ginainom nga mga ramen nga mga kwan, mas damo pa sila gani chemicals nga ara sa kag mga dilata, mas namo pa chemical sa bakuna. Ang ara sa bakuna, perti-perti ka jutay, palaban para tubig. So all ingredients of COVID-19 vaccines are safe. However, way ko gambal kay diri gali ng allergy nila. So base, pwede man mag-allergy, pero usually mild lang gid. So can COVID-19 vaccine, pwede ka kakakuha COVID, na-explain na to. Why man to COVID ang bakuna nga ma-COVID ka. Vaccines teach our immune system how to recognize and fight the virus that causes COVID-19. So it can cause symptoms like fever. No, kaya abis ang lawas na gani naigot tas ang kagaw, hindi lang fever hambal ta protective na siya tani. Gani kay way madakagaw, naghilanat kaya, nag-fatigue, headache, muscle pain, chills, kag diarrhea. So typical side effects. Pero kung after 2 days, 3 days, iara pa na niya, hindi na yan sa bakuna yan, lain na ng rason. Kaya why na nadang vaccine? So it typically takes a few weeks for body to build immunity. So for our vaccines, para makahimo siya maka-develop good immunity, it is 2 to 4 weeks after the second dose. So this means that it's possible a person can be infected with virus that causes COVID-19 just before or just after vaccination and still get sick. Kaya vaccine na ma-protect pa na sa ato niya 2 to 4 weeks after sang second dose. Kung sa Johnson & Johnson, stay 1 dose lang, pero 2 to 4 weeks after pa na. So if the symptoms are persistent and prolonged, mangita, i-investigate yun na kung diin na siya gahalin.
So for viral diseases to set in, live virus needs to be able to make enough copies of itself in the body. Wala ya live virus ang ato nga gina-inject subo nga COVID-19. So wala. Although mag-usar man ta sa MMR tas ang live virus pero ang ginastoryan ta COVID-19 subo. So we discussed this already. So after 2 to 3 days, pag-inject sa aton, injectan ka na sa COVID-19 nga vaccine. Sano siya madula? In 2 to 3 days, way na sa lawas taya. Na, ang action niya ba si ara pa, pero wala na siya sa lawas ta. So the side effects of vaccine are really bad. Damo na subong na bakunahan na. So anyway, hindi ko dasigon ko lang ni kay damo tayo discuss. So may mild, moderate, kag short acting. No? Short lasting gali. So may man bada, may man ang hindi ka ginhawa. So amo nang aton yung mga centers, ginapaulat ka mo 30 minutes to 1 hour, kay basi mag-allergy tudo. So the vaccine does not always work, so I should not bother get one. Wala go bra. So tanan niya vaccine, wala 100%. Tanan niya klase ng vaccine, miski ang flu vaccine, tanan niya bakuna ta, hindi 100%. So as a result, there may be small percentage of people who do not develop protection after COVID-19 vaccination. In addition to vaccine-specific characteristics, may harap pagid mga problema sa age. Siyempre, kung may masakit ang immune response ta, mas hinay. Ang edad ta, mas tigulang, mas hinay ang iya effect. Pero may ara gid ya effect, no? Sa effectiveness niya. Pero kung may muangkot sa inyo da sa akon nga, saan tayo booster? Wala pa gid answer sa subong ha. So gina-monitor pa na. Ang gina-problema ta lang subong nga tuig or next year kung magka-problem kung ang aton nga COVID ang muna naton. Short pa lang anay. So gina-monitor pa na nila kung saan umawin ang aton mga vaccines. So even after vaccination, we must continue using all public health measures. No? Nga tanan ta kabaluta. The fatality rate of COVID-19 is so low at iway na talaga. Ito na pagstoryan kay damo-damo na napataya sa COVID-19 sa akong experience sa damo-damo na nakita. No? Vaccination is important even though most patients infected with COVID-19 do not die. Vaccination protects. Sakto na, laban niya ng COVID-19, wala napatay ha. So vaccination protects yourself, colleagues, and community. So kung hambal mo, ay isog kuya, hindi kuya manos ang COVID, tingin nyo yan upod sa balaya, pamilya mo ya. So they reduce risk of severe infection and hospitalization. Hambal sa una, bisang antis pa last year. Hambal na, ay, flu man lang na. Pero kabalo na tayo sa mga damo, nagkalamatay na. Sa umpisa, jutay lang tiya. Way sila nadlo kayo. Kaya hambal ng COVID-19 ko, no? No, flu lang na siya. Kaya damo man napatay sa flu mo. Pero subong kabalo na ta subong, after more than 1 year, nga mas lala gali ang COVID-19. So people who are vaccinated are also probably less likely to transmit the disease. Amo na itong problema, kay damo-damo, di healthy individuals, hindi kayo magpabakuna kay hindi man kuya mapatay kung ma-COVID ko, kay macho bang ko, makadlagan yan ng pila ka kilometro, nami healthy living man ko. Ting upod mo yan sa balay nyo, healthy living man, wala masakit. So kung majority of the population are vaccinated, kung laban sa aton mag-vaccinate, wala na lumpatan ang tagaw. Kung hindi siya makalumpat-lumpat, just like smallpox, why na taga-vaccinate smallpox, why na siya lumpatan, madula na siya, kabay pa. So amo niya ako na nakuha sa news ng August 18, halos tanan napatay sa unvaccinated. Iniya, in pagwa nila kagapon sa dito kay hindi blang test sa CLMMRH ni siya, napagwa sila. So sa fully vaccinated, ala, may ara magaling na igo, no? Kag na-admit yun, moderate, isa kabilog. Tapos out of 200 niya ka pasyente ha. So diri sa unvaccinated, wala gid kagi bakuna. So 100 pila ni? 92. So 192, wala na bakunahan, ang severe, ang critical sila 32%, ang severe 16.9%, 192 ha. So 8 na nabilin. So 18 ang So jutay nga percent na lang ang iban, ang mild 25.1 25%. Pero ang naigo gid ya 192 sa fully vaccinated ya isa kabilog out of 200.
Tapos mga 7 ka-partially vaccinated na blang kisala na bakuna or naka-second dose pero wala pa kalambot 2 weeks. So 7 sila na igo. Unfortunately, may ara pagid gyapon critical kag severe. Ha? So laban to yung unvaccinated nga na-admit sa 200 na either severe or critical. Mas nako. So sa Manila, I think this is from August August 12. Kaya kailangan updated na permiya kay COVID nga nabalaan evolving, no? So halos 8 out of 10 COVID-19 patients ay wala pang bakuna, hindi pa kompleto ang bakuna. So wala tayong problema. Sa incomplete sa na-admit nila, 3 ka. Ang 7 gid wala bakuna. So siguro ga correspond man ni sa aton diri sa Bacolod sa Corazon Locsin. Sa iba ni hospital may mas data pero wala na publish so hindi ko makawat, hindi ko makuha. Ilayagin publishing sa internet so pwede ko mapakita sa inyo. Pero same na actually sa iba ni hospital amo mo na may gani sa hospital ilan na admit yan vaccinated lang tanan. Wala na bakunahan ilang tanan yang kala-admit. So there is no need to wear mask and social distancing after receiving COVID-19 vaccination. So ang vaccines na effective, they do not stop every case of COVID-19 infection and transmission. So amo magyapon, hindi ta kampante kung nabakunahan na ta, wear mask, practice social distancing and hygiene routines. So muna siyang myth. No, vaccination protects us from getting seriously ill, pero why siya gambal nga hindi taya maigo sang COVID liwat. So andam gyapon, no? Random lang pero we already may figures na naging pakita parte dire. So even after vaccinated, keep taking precautions to protect family and friends. Kaya nga hambal ta gani miski hambal mo ay hindi ko maigo sang COVID ya kay healthy ko pwede ka asymptomatic ka pero iba niya kaupod mo. So same yapon ang ato nga precautions even with the vaccine. So getting ill with COVID-19 after you are vaccinated is possible but rare at mga side effect hambal ta. And again, emphasize that no vaccine protects 100% of the people of us, no. Abo ri gid yang pinakakaladlawan na nakita ko. Pero may ari pagid ni may isa ko patient nagstorya parte sa ni mamagnet ka kuno. Kung magnet ta patay na taya. So receiving COVID-19 vaccine cause you to be magnetic receiving COVID-19 vaccine ini siguro yung kung medyo educated ka man hindi man na pwede matabo sa aton kung may magnet sa aton ang lawas tabla electric ta na ang kurason ta na electric kung gay na magnet atong kurason patay na taya. So do not contain tapos miski may inject sa imong gamay do not contain ha ingredients pero miski may inject sa imong gamay lang na bakuna 1 ml lang na gani. Tapos miski magnet pa na inject sa'yo. Hindi ka na magnetic ya. So anyway, all of COVID-19 vaccines are free from metals. Pero do kakaladlawan, no? Pero may hari pag pati mo. So people with underlying conditions should not be vaccinated solely. No? People with an underlying condition can still be vaccinated. In fact, sa ato nga kategory, ginuna lang healthcare workers, sunod elderly, sunod ang may blatian. Kaya delikado gid, no? So there is a higher risk of severe COVID-19 if you have heart disease, diabetes, cancer, asthma, high blood pressure. So sino unahon? Sila gidya. So kung mamangkot ka, pwede bakunahan ang may asthma. Kinanlan, hindi ya kung pwede, kinanlan gid. Pwede bakunahan ang diabetes. Mas kinanlan bakunahan ang diabetes, may problema sa kurason, cancer, high blood pressure, sang sa isa ka tawo nga wala blatian. Ako na hindi ko maintindihan nga kinanlan pag hindi mamangkot sila. Kay sila ya pag-igo, delikado. Bakuna ya, hindi kang patay da. So, adults sa aton, 60 years old, should be the first to get vaccinated against COVID-19. Ang problem, actually ngayon, subong mas jutay na ang aton nga vaccination fear compared sa bago pa, sa mga March o April. Kaya damo naman nagpabakuna. Pero kung kisa, ang pinakabudlay pa eksplikaran ang tigulang. So COVID-19 vaccines are not effective against new variants, no? So effective pa man siya pero hindi tamaan compared sa usual nga COVID-19.
So himuan pa na strategy but effective siya kay pinsara mo kung kung magdugay ang COVID sa Bacolod o Negros, syempre ma-variant na siya, ma-mutate na nga ma-mutate, no? So kinahanglan sigay ang pagdula ta sa COVID or jutayon taning COVID ta para wala lumpatan ang virus. Kay karon mahimo naman siya bag-o nga variant, no? Dumerde. So COVID-19 vaccines authorized for use in the shed and release of any of their components. Viral vaccine shedding is the term used to describe the release or discharge of any of the vaccine components in or outside the body. Pero tika gamay sa ngara sa ato ng mga components nila. So vaccine shedding can only occur when a vaccine contains a weakened version of the virus. Wala niya sa aton subo nga wala tayo live attenuated. Ang term na live attenuated vaccine, although may ara tayo sa Philippines kung mga mo sila sa iba niya sakit, ang COVID-19 niya wala nag-usar sila. Ang iba naman, wala ko nagilanat, wala miski gani sakit, wala sakit. So no untoward reactions, it does not mean that the shot is not working. Our bodies react differently to the vaccine. Others may experience side effects, while others, hindi. No? So wala live attenuated vaccine nga ginusar sa aton nga mga COVID-19. Amo na ginamin nyo sa virus shedding nga possible. Rare case pero possible. Pero why kita nag-usar sina sa aton COVID vaccines, ha? It is not safe to get a COVID-19 vaccine if I would like to have a baby one day. So if you are trying to become pregnant now or want to be pregnant in the future, pwede, damo-damo na study. So nga, sa umpisa sang COVID-19 kapag sa mga vaccine, wala pa nila gina-advocate na. Pero subong damo-damo na gid. In fact, ako nga nablo sa Amerika, timbra, doktor to siya, bakuna na siya, dugay na ya. Last year pa yaya, why pa di bakuna sa ato na bakuna na siya. So why siya ga-impede sang ina, no? Even hindi ko explain kung mapati ka hindi pwede. So anyway, wala siya bisa pathophysiology mo makahimo kasi na. So Aris in corazon amo ni gani ang sa horizon sa corazon luxin meron sila mga iban. Party sa vaccine yung mga topics at least local siya kay sila na may local studies, no. Ang ibang hospital wala naghimo, at least diri siya sa Bacolod lang. So ini sang pagwato sang Moderna, kay Moderna nag-approve din sa Amerika dugay na nga may nga pwede sila sa gabuso. So amo naging kuan namon, naging kuan to nga in-interview namon after their vaccination or gapa-vaccinate pa lang. Ay sorry, sound dili na pala. I am pregnant and I am vaccinated with my first dose. Ako si Kimberly Sorrento, taga-Research. Nagabot ko na sa 21 weeks na. At tapos na sa ako na first dose sa Moderna nga vaccine. Ako si Pauline Monfort, taga-Data Privacy Office sa Corazon Luxin Regional Hospital. Ako nakatapos na sa first dose sa Moderna vaccine. Ako si Ronnie sa QMS, naka-first dose na sa Moderna. Sa mga kabusong tatuya. So COVID-19 vaccines alter my DNA. Amo magina hindi ko maintindihan nga may nagwa pa gini nga chismis ka amo sini. So vaccines do not change or interact with your DNA in any way. Wala ginaya. Both mRNA and viral vector COVID-19 deliver instructions to our cells to start building protection against the virus. So gina-stimulate niya sa bakuna ta para mamatay or i-consider as foreign. Hindi niya may gina-inject kada para ma-stimulate ang lain ng mga bagay. However, material never enters the nucleus of the cell, which is where our DNA is kept. So kung kaysa doon kakaladawan na ng mga ibang nga myth, no? Kaysa pathophysiology lang hindi mo maintindihan. So getting a COVID-19 vaccine caused me to test positive. Ay, hindi mo ko nakaintindi. May mga pincer pa sila. Anyway, amo na ginuna ko tong immunology na discussion kag kung di natin nagalin natin vaccine kay hindi mo ni sila ma-explain niya yung megapathy sina. So wala none of our authorized and recommended COVID-19 vaccines use COVID-19.
nga buhi, no? So obra sang vaccine is to stimulate our body, no? So severe side effects of COVID-19 vaccines is common. Hambot na ko anamon data nga mo niya na pwede naman bantayan mga healthcare workers. Hindi siya common, although may ara ha. Sakit sa injection sites, kung injectionan kada kag nagsakit ang ibutang nyo permi cold compress. Meron kami isa ka nurse, inbutang niya warm compress. Siyempre mahubag. Hasta 3-4 kadlaw. So again, tandaan nyo cold compress. Kung galain pa matsyag, ang imno nyo nga bulong, if possible, paracetamol lang nga meron. Kung nakita ang inom niya, diclofenac, ang isa ibuprofen, nagsalakit ila sulok-sulok. Tapos, kung dumagin matsyag ka, increase fluids. No? Damo-damo nga fluids imno nyo. Usually, as mentioned, ang bakuna, madula na in 2 to 3 days. So, ilang balde 2 to 4 days. Kaya maguro pareho na nagyapon. Ang nabutang diya, side effects from WHO niya may be pronounced after second vaccine dose. Ang laban ko na pamangkot yung nga nag-astra nga first dose naghilanat. Pag second dose na wala naman. So it depends naman sa mga tao. May harap pag-idiban, hala biraan la vitamin C. Ang ilalawas, no? They cannot cure COVID. Ang ibang tag 1,000 milligrams. Tapos linggo ginabasa nyo kung pilang kinalantang vitamin C sa lawas. Wala. Kaya hambal sang piyak balay, hambal sang kundin nila. Ambot nyo di sa nakusanda nila data. So make sure ang data kinakuhaan nyo, reliable source, hindi chismis. Ang tanan yung inahambal ko di, i-double check nyo man kay basic pero chismis lang na iya. Tapos meron pagid. Ako damo iya kay damo ko patients na quarantine before. Doktor, anong antibiotic? Dumangaway pa sila. Kaya anong antibiotic? Anong antibiotic? Una-una, ang COVID, hindi bacteria. Antibiotics are used sa bacteria lang, hindi sa virus. So kung pilitin mo kumatag antibiotic, it is unethical for me to treat patients nga kabalo ko nga sala ang resita ko. So, kung pure nga COVID-19, viral na yan. Kung may ara antiviral, sa mga severe talang ginabutang hatag na, kay perte ka mahal. Kag, syempre, tarang nga bulong may side effects. So, kung nga side effect mga bulong, maski bakuna, but ginausar talang kung kinanlanggid. So, at least, tanan ta kabalo na, distance, more than 1 meter na ginambal ta ha. Tapos, napanghugas na ta, mayo, alcohol, wala ko na nag-dwell diri kay tanan lang liwat-liwat sa TV, radyo, tanan-tanan lang. So crowded places, close contact settings, confined and enclosed spaces now with poor ventilation. So for sa ako lang niya, kay describe ko lang ako. So sa clinic ko mayroon ako filter which I do not know. Mahal pa to bakal ko. Sang basa-basa na ko sa uli ni isang COVID niya. Mas lami pa ko nung aberto nga bintana. Anyway, aberto man bintana ko pero sa clinic. Tapos close contact. In contact tracing, hambalan talaga sa contact tracing sa mga hospitals kag healthcare workers. Usually, gamas na kami kag shield ka kompleto, no? Surgical mask kompleto. Tapos ang ako nga practice sa clinic, wala ko ga patiner sa patients. Pag 10 minutes may alarm na akong secretary kag ako after 10 minutes sala-sala na ako dasigo ko na patapos kay after 15 minutes ma-moderate risk na kami duha. So kung may COVID ko, pati pasyente ko karon ipa-contact trace ko man. So in 15 minutes, wala goodbye na iya. Natag ko lang phone number ko sa ila. Kay nadlok pa ko ma-COVID sila. So adom na ko na nagambal ta time. Siyempre kung ako 10 minutes ang consult ko, pero kaya nabasahan ko pag 15 minutes, pwede na mag moderate risk even if I use the mask. Pero hambal nila ko no ang delta so no dasigay lang kakasang mas palala kalato na. So if you look at this, ang vaccine, adlok pa ko kay mapatay ko sa vaccine. Wala pila na nila kabilong na bakunan. This I updated this morning. August 18. So worldwide niya ha, may real time sa mega track sina kay namudamo ga bantay sa aton COVID. Tapos nga vaccination. Kung nahadlok ka mo sa COVID nga vaccine, hambal sa iban may nag-instoryahan ako sa mga doktor
doktor kag mga kung sino da mga expert nga mabakuna, hindi kami gusto may COVID. Ang amon income ko pareho sang tanan nag-downgrade kaayo. Ang amon precaution ang lifestyle nagdula gid. No? Kaya tungkol sa COVID, ba't kung hadlok na mag-vaccinate, pila na ni ka billion ang nabakunahan sa kalibutan, ho? At least 1 dose, 2 billion, ambot, pila na siya. Ang fully vaccinated, lapit 2 ka billion. No? So, getting vaccinated against COVID-19 helps protect you from getting sick. Kung hambal mo healthy ka kayo, ti kaluluoy lang inyong mga upod. Kay base sila yalatnan. Getting vaccinated can help protect you and those around you. So kung dalok-dalok ka, lawas mo lang imo pinsaron. So siyempre, kabay pa hindi ta dalok-dalok, pinsaron taman mga upod ta. Is hindi 100% ang protection, basing ibantay nga upod yaya mabuligan taman kung kita ya nagpabakuna. So kung kisa, pagpuli mo gali, ay hindi ka pabakuna, kaya hindi, kaya mag-COVID ang lawas ko, pero di ko ka athletic, kagang kaon ko, nami-nami, wala gid ko masakit, ang edad ko 30 anyos. Te, kung dalon mo din, di ka to masakit, pagpuli mo ya. Te, ano matabo, sila yung kaluluoy. Ako yung damo-damo ko stories nga mo sila nga nakilala ko diya first hand diya chismis. So most of the people can catch COVID-19, can recover and eliminate the virus from their bodies. No? So you can recover from COVID-19 disease, catching the new virus. Coronavirus does not mean that you will have it for life. So vaccine ha? Oh, may mga question na. So any questions, malakat pa na sa chat box. May ask, what will happen if you are fully vaccinated and have to undergo swab test in the next few months? For some reasons, will you be tested positive? Kung ma-COVID, ma-COVID ito, ma-positive. Ang ato na nga test, hindi niya ginamin, halagin pa-test ta. I-COVID ka na nila kay parang feel, actually, why nagabayan na feel sa mo. Kung ang balon talang kung ano ka kag tapos ang benefit wala man kami gabulo laban niya doktor wala nagabulong COVID subong, so hindi kami na mag-benefit. Ikaduhang PhilHealth wala man kabayad laban, wala pa man gabayad sa laban nga doktor. Tapos hindi kami gusto mag-positive amon pasyente, hindi ta gusto mag-positive tanan. Kung nag-vaccinate ta kag nag-positive kita, meaning nalatnan kita sang kagaw. Tapos kung nalatnan ka na bakuna ka na, so most likely kabay pa to na mga data nga hindi tiya mag-severe. Although pakitaan ta mo data nga may napatayan naman sa vaccinated, perti ka jutay. Hindi galing naka-post, so hindi man pwede na akong i-share, no? Pero may ara gagmay kayo nga cases nga napatay man sa nga nabakunahan, pero very small percent. Taban gid ya unvaccinated. So hindi ginamin nag-vaccinate ta, hindi na ta mag-COVID liwat ha. Hopefully na cancer. Kung hindi ko cancer, question yung liwat ha. Why is it vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in recent US study? Similar viral loads, especially kung Delta. Ang Delta, dasig-dasig magtaas sang magdamo sa atong lawas. So may mga strains nga mo sina. So si pwede nga taas ang viral load, base similar, next i-check nyo gid din yung study gin kwa. Hindi yang basahon nyo gid ang journal, no? So kinahanglan ko ang journal, but tapos na explain. Ang importante din mas naglala ang vaccinated and unvaccinated. Kay kung taas atong viral load, may ara ta pangontra sa virus, ang i-effect mas jutay sa vaccinated than the unvaccinated. Pero I have not seen the study, kay basing study nila gagmay nga studies, gina-collate na sila tanan. Pero kabay pa na answeran to. Kung hindi ko man answeran, question niyo ko liwata. So doktor nga kita lang sa Pilipinas, hindi kayo magsabat sila. Nga kita lang ga face shield. Pwede ko ma-explain nga nga kinanta face shield basta kay para maproteksyonan ang aton nga mata. No? Sa amo nga doktor, healthcare workers, miski mga dentista sang una wala pa COVID, ga face shield din sila. So kung nga kita lang sa Pilipinas kasubsok face shield, may mga questions nga hindi gid kayo kasabat. Pero kabalo lang kung nga.
Tapos may nag-question, antibody-dependent enhancement. Actually, hindi ko kabalo. Basta antam na, hindi na naghalin na term. So any other questions while ginapangita ko pa? May questions? Ara ko ang recently 10 days na lang ang quarantine. Is there accurate? Ano and gani? true? Hindi kay meron sa Sorry studies subong. Oo. Meron sa studies nga in 10 days basta asymptomatic pwede na madulang virus sa ato. Okay, Doc. Ang ato nga 14 days ang sang una na mo. So, amo na siya. Pero mas question ko ni. Kasi no nag-question sa antibody enhancement, din yan ninakwa nga term. Ano pa kayo sindi niyo? Tring, can you explain Gani kay may further? kay pa kabalo ko ga ga-intra man ko di kay para pati ako makatuon di lang kamo. Ganit, Doc. Okay, Tring, can you explain further kung hindi mo nakuha ang antibody-dependent enhancement? Nakita ko na. Okay. Lain-lain giling term yan sina. Pero anong pagkaintindi nyo na? Ano pagkaintindi? Asin nung nag-question yan eh. Pero may ginag-question. Ano pagkaintindi mo sila kay i-explain ko lang kasi dira? Tring? Sino si Trey? Atreo Guzon from FLC? Nag-message siya kay, I think wala siya mic or something. Ay, okay. Sige, nag-message, Megan. Doc, nag-message siguro direct sa inyo? Megan. ADE occurs when antibodies generated during an immune response recognize and bind to the pathogen, ibla mo na siya, but are unable to prevent infection. So pwede man siya sa mga may problema sa ila immune system, but this is very, very rare. So ang problema, may ara iban nga miskin na bakunahan ang ila immune system down gidya. So ini siya, instead, these antibodies act as a Trojan horse, allowing pathogen to get into the cells and exacerbate the immune response. So, mas magrabe ang immune response. Ang fever, ang side effect niya mas magrabe. Or this is very, very rare. So, gahimot antibody, di ba? Kung bakunahan kita, we make the antibodies. Ang theory sa amo sina, ang antibodies, ano himon sa antibodies kili? Pag abot sa bakuna, asang kagaw, antibodies, matapik na siya sa aton nga sa coronavirus antibodies. Pagtapik sa antibodies, i-identify na siya sa lawas ta nga foreign siya. So himuon ta, kauno na siya sa aton macrophages, no? Kag-atakiyon sa aton cells. Ang problema kung makaon sila nga hindi makapatay kagaw, ang kagaw ara lang nagyapon. Kag pwede man siya gyapon magdamo. So this can be seen maybe, no? Kay controversial pa siya sa gabasa ko di. Controversial pa siya nga theory, may madamo man siya madamo despite having the antibodies. That's why ang aton storyahanay, ang stimulate sa aton bakuna, hindi lang yung antibodies. Yan to gani. Pabalik lang ko. Kay pati aton yung natural killer cells, etc. So kung mayroon ta bakuna, hindi lang antibodies ang ginastimulate ha. Pero amo na siyang theory dira sa kaya antibodies matapik sa sa coronavirus, tapos kaunon sa lawas na kay supposed to be patsun niya. Pero kung may amo to siya nga sakit, pagkaon niya, hindi siya mapatay. So naging kaon na siya gyapon sang aton macrophages, pero hindi siya mapatay. Pero amo siya meaning to sang iyang reason. Pero this can be very, very rare. Kung pinsaron ko, pwede gid mo. Pero kung matabo na sa aton, rare na siya. Kaya ang COVID mismo, yan makapatay na mismo. Iniya, may defect siya sa lawas siya. Nga pwede man, wala siya protection sa vaccine. So, amo na gani, meron gid nga kapatay gyapon sa vaccine. Pero rare. Ang patay hindi sa vaccine na, sa COVID, miskin na vaccinate. But if you look at this slide, ang antibodies, isa lang na
function sang aton nga immune response sa kagaw. Kaya may ari pa tayo isa cell-mediated immunity. Kung miskin daw ng antibody-mediated immunity, may ara pa gitiya cell-mediated immunity. Ang ginahimo siniya sa cytotoxic cells tani. So gahimo cytotoxins, inablaga direct patay sa kagaw mismo. Kaya ang COVID ta, hindi niya mabuhi sa dugo ta. Kailangan makasulod siya sa aton cells kay virus sila, di ba? So kailangan magsulod siya sa cells. So kung magsulod siya sa cells, identify siya as foreign sa lawas ta, patyo na siya dayon. So pwede gyapon ta maproteksyonan sa vaccine ta even without the antibodies. So siguro theory siya mo kay isang pagbasa ko di theories, pero theory siya pero di malas na gid ko may amo ko ng sakit. Kaya in theory pwede, pero in actual basi pwede, basi hindi, basi amo na siyang isa ka rason gina-try nila explain nga ang iba niya na bakunahan napatay gyapon. So basi amo na siyang isa ka theory para dira nga sakit. Pero ato niya nga data subukan kung nabakunahan less likely mapatay kita. So amo na ang antibody dependent enhancement. So naghimo siya antibodies, paghimo antibodies ginkaon sang cells ta pero hindi gila siya mapatay. So kabay pa na answer na siya ha. Sorry kay damo na panawag sa akon. Ano pa gagani? Wala. Dali gida. Sure daw. May iban pa nga question. So, amo na siya. Na-answerada to. Hindi ko malo kung na-answerada na hindi. Pero theory siya nga basi tuod na ha. Pero rare na sa matabo ah. So, hindi kayo magkontra sa iya. So, next. Ara sa babaw. Sige. Ara sa babaw, Doc. Ivermectin. Ate mo na to siya ang question. So, ang next na question. Ang next na question, ivermectin. Hindi ko balo, halos tanan niya study bisa medical nga news. Wala na actually hindi na siya guro controversial kaya nagwa ng ilang long-term studies sa ivermectin and COVID wala effect. So wala ko ga-recommend. Although may ara ga-recommend pero sa nabasahan ko sa tanan niya data from New England, WHO, kag mga independent studies nga nag-study gid sa ivermectin, wala. Tapos mga kilala nga doktor sa Manila nga patient nga ivermectin, wala. May ara man ang kalamatay. So usually kung ako ang practice ko ya, I search gid ya sa mga data, hindi sa chismis. Kag kung ara pa kung pwede siya o hindi. Most nga ivermectin nga nabalaan ko wala man kapati gani sa bakuna. So I cannot vouch for that. Pero tarang nga countries ang ivermectin is for strongyloides na parasite nga wala na di sa ato na ina-approvean na siya recently because sa FDA gin-pressure sila kay kinahanglan ang ivermectin sa market para hindi na maging illegal kung ang doktor magresita ivermectin. Pero ang reason niya sang Food and Drug Administration nga arang ivermectin is for the strongyloides nga parasite which is not found in the Philippines. Pero kung may doktor na magresita sa ivermectin, pwede na. Sa una, illegal gid mga 2-3 months ago. So, I hope that answers that. Controversial na siya sa mga hindi gusto magbakuna. So, pero na-debunk na mo na studies. So, ang next, is it okay to vaccinate for yes. Sorry, way ka nakita. Kita niyo to ginang aton data. Ako yung may nakilala, alos tanan to kilala ko mo. Except sa isa kay dito siya halin sa hindi siya healthcare worker. Nga nabakunahan niya ga buso. So, breastfeeding, damo-damo studies na pwede gid. Kag in theory hindi man kadto sa ang antibodies na pag-inject ba sa aton mahimo antibodies no or tanan niyo ang aton nga immune system mahimo pangontra nang most of that pwede man ipasa sa baby ang antibodies pero ang gin-inject yung nga bakuna way na sa lawas ta. So any other questions? May question pa gid. Sa babaw, Doc, we have questions from Miss Nori. Ano? Sige, sa babaw, Doc, ano ba? Magsakit ang ulo, Doc. Pila ka days kag pwede ka inom med. Hindi. Sige, sorry. Pag bakuna, yun ang sakit ulo, ya? Magsakit ang ulo. Nawalyad ako. Magsakit ang ulo, Doc. Pila ka days
Kag pwede ka inom medicine kay pagpabakuna ko halos a week gid ko gasinakit ang ulo. Wala, i-check Although mo na yan. Sinovac, kali ang vaccine na Sinovac. Oo, ang vaccine niya Hindi. doc yung Sinovac. Away man sa Sinovac, i-check mo lang kung sakit ulo yan. Kaya usually, in 2 to 3 days, why na ng immune response na. Gihimo na tanaya sa mga punta. So, double check kung nga, basin trigger ilang vaccine tuod. Pero basin may ban, pag nga problema. Pero party sa bulong nga question, pwede ka inom bulong dahil immediately. Hindi yan mahulat pa sa kanila. Doc. Ramay. Teke, pwede lang Dolphinal. Tinagulat ko 3 days kaya hambal nila kasi wala hindi. Pwede kay kun ay matchag ko nila doktor. Kasi ang suggestion sa ambi ko nagbakuna. Hala pag bakuna mo 10 minutes lang sakit ulo mo. Inom ka na dahil niya paracetamol, Dolphinal usually talagsa takay. Una mas damo siya side effect. No? Okay. Huwag ko nagkontra nga hindi So right after niya pwede na. Mayroon kami nga quiz mabasahan mo na parte sa ilang akwan na kung gainom steroids, ginapang kayo ang medical certificate. Ang reason naman niya kung gainom steroids ikaw or mag-inom ka na steroids, mga prednisone sa mga asthmatic namon or iba niya sakit, allergy on tudo. Ang reason nga ginapabantayan nga hindi mag-inom steroids kay basing bakuna ta hindi mag-obra. Kaya yung steroids, kina-down yung immune system ta. Pero kung question no perti kahapos i-subtol, kung saan pwede kayo inom bulong, right after, inom na yung bulong. Pag-inom na mga fluids. So kung mayroon sa inyong pabakuna ng sakit ulo, unahon ng paracetamol over mefenamic ha. Okay. Doc, ang ano yan, nag-trigger ang akon nga asthma bla. So, hindi ko ginawa after sito pagkagwa ko na sa mall, so nagwa ko na paway ko ni kandaling aircon sa lakyan. So ang pag-abot sa balay ano lang ko ng nebulizer. Pero everyday lang ko gan nebulizer. Ang pamangko tabla hindi pwede ko nagdiretso na ako gali inom to Ventolin kay mas effective siya kaysa nebulizer naman. Next nga answer. Uncontrolled asthma mo, no? At least laban pa. Nga wala kaya maintenance, nga Ventolin imo kay nebulize sa bulong mo sa asthma. Wala kay inhaler for control of asthma. Wala kay duwa mo man lang tong usually kun asthma ko ya. Kun lain-lain na giniya matiyag ko ti ato ya. Hindi na siya. After lang ano man. Usually kung maglapa doktor ka, mayroon ka na inhaler nga for control of asthma, di ba? Mayroon kasi na or why ka nang Wala. Sang pag-hospital lang. Damo yan. So pag hospital mo pagpuli ka may inhaler ka pa nga hindi Ventolin niya, di ba? Hindi ang puff na. Non-puff. Ang puff yung dugay niya ginausar, kinadlok na sa tablet. Ikado, kung permi ka nebulize kag Ventolin, wala mo na yung side effects sa ulihiya. Wala na kami nag-practice mo. Ang isa lang yung rescue lang na kung madua ka, nadlaw na yung Ventolin, medyo may problema na. So next, para sa mga asthmatic, dirab lang nga mapabakuna. Take note na kung mapabakuna ka mo, kung controlled ang asthma. Eventually, hindi ka nakabalo kung ang side effect sa asthma ang ginabatsyag mo, hindi ginhawa, or asthma mo mismo, nga nagrabe lang. Tigaling kayo doon pag after lang. Oo, pag after man lang sang vaccine. Tigali. Pero mga last month, wala kayo na-attack miskin mild sa asthma. Wala. As in, wala. Ote. Kundi, ipacheck mo na siya. Kay basic po. Kaya ano kakadugay ng nebulize? Nang 3 days. O, sige, hindi mo paglapawan 3 days. Akin lang ka pa-check up ka na ha? Okay, sige. Sige, pwede man na imo. Okay. Kay short pa lang gali. Pero kailangan i-search mo kung control ng imong asthma ha. Pero makot lang mabalik ko na ang tablet hindi ta gusto mag-tablet, gusto na inhaler sa kay tablet mas mo side effect ha. Na 12 milligrams karon sa ginapaso mo sa tablet kinakudako. Ang tablet ya imnon mo kadto sa tiyan, libok sa balong lawas, dito siya makadto sa bronchus. Ang paso may diretsyon na sa bronchus. Sige, thank you. Sige. Okay. Sige. So hindi ko magsabat kung side effects sa bakuna or uncontrolled asthma kay pwede na sa duha. So may question pa gid. Ari Doc, we have sige. questions from Miss Janlyn. Hi Doc, why is it recommended by a doctor from DOH to wait for 2 to 3 months before getting vaccinated after ka nag-positive from COVID-19? Hindi. Daan na siya nga news. Hambal ta ang aton nga pagkabalo sang COVID. Galain. Actually, amo na nagbasa pag ito liwat kaya ma-lecture sa inyo. Kaya kung ang aton niya data, galain. Miskin aton protocol, galain, di ba? So, parte sina, kung pagtapos mo quarantine niya 14 days, pwede ka na bakunahan as soon as possible.
Except, may exception ha, mahulat ka 3 months kung na inabla ka batikan na kung ma-COVID sila nga nag-severe, sila ginagaan convalescent plasma. Inamang dugo halin sa nakagi na COVID. So in theory, nakagi COVID, may antibodies na. So ginakuha na sila dugo, tapos ina-inject, ginahatag sa naga-severe nga COVID or moderate nga COVID nga na hospital. Kung amo na yan, mahulat ka 3 months. Pero inang usual tayo nga na quarantine o na hospital, may ang gahandol man ko COVID for the past 3 months, kaya 3 months ago lang ko nag-confident magbulong COVID. Nang tanan na sila yung ako na pasyente, yung nag-COVID, yung na hospital, nabakunahan na iya. Right after pagpuli. So, ang may convalescent plasma, kung magbasa ka sa WHO or CDC or aton guidelines, kag sa ibang countries, meron sila yung gina-inject na antibodies gidya sa nag-COVID. So, mahulat ka pa 3 months. Pero sa usual kaya inject na yun. Pagwa sa quarantine, kaya ilang ginahambal 2 weeks. Pagtapos quarantine, 2 weeks naman gina. So the same sa mga booster, basta may kilala ka mga nag-inject, tapos na COVID, tapos schedule na booster, pag-discharge na nila, diretso na sila sa booster dose nila. So hindi mag-alter. So galain ang protocol ta ha. Hambal, nagsabat, Doc, si Miss Janlyn, hambal, yung recent lang na, Doc, na hambal sa Hindi. okay. Kaya in charge ko sa COVID na mo niya mo sila sa screening. Okay, Doc. Pero napagawa na siya. Sunod na ka sa WHO kag CDC. Pero base ang inyo yung bantay to ay hindi updated ha. Pero sa mga nabantayan ko nga COVID centers, may aram ako kagi. May ko ang balula side effect ang COVID na vaccine ha. Kay kagina na nawag naman sa ako ng Isabela. Kay may patient nga nag-allergic itudo pag Astra, mapa-inject sa liwat. Siyempre, kinadlo ka sa COVID mo, hindi sa bakuna. So, gin-defer ko niya kay damo sa allergies. Amo na ganing, isa pa ginatong ginahambal, may iba niya pasyente, makadto pa bakuna, gainom na bulong sa allergy, antes. So, gina-discourage niya siya, kaya hindi ta kabalos, kaya ma-second dose ka pa bla. So, kung nagrabe ng allergy mo, hindi ka pwede magpabakuna liwat. Pero kung nag-inom ka antihistamine, antes ka bakunahan niya, wala ka man indication, hindi ta kabantay mayo. So, ang patient yung ginang, gintawag nila, kag natabo naman ni sa amon, nga ginhandle namon tanan nga healthcare workers pito sila kabilog nag severe allergy wala na hospital severe lang tawag ta kay grabe rashes kag isa nagpinot ang duha nagpinot dughan way na hospital kay may bulong naman tayo na gin injection namon Moderna kay Moderna lain pa ginang ila excipients so amo na so wala man sa ila may nag side effect na. So nabakunahan na sa first dose sa Moderna pero ang ilang na Sinovac ug Astra nang na-defer na. Amo na ha. So may mga side effect man. So next nga nakita, most of us are with, makulat ka sa bakuna nga Pfizer o Moderna, halos ta na yung doktor, Sinovac lang niya, hindi tayo kabalo kung ma-COVID na tabuas. Amo nang sabat dira sa most of us are waiting for Pfizer Moderna. Ang gina-order sa Pilipinas puro Sinovac mulat kaya Sinovac Moderna kung Pfizer. Actually kay may haram ako kay I'm teaching in Lasal kag ga-admit mo ko sa Riverside. Inambalang kami mahulat sa may Moderna gin offer March pag abot niya pa inject na kuya. Hindi ka kabalo sang waiting na iya. Aso niya ng vaccine pabakuna ka na kay hindi ta kabalo kung saan o tayo maigo basi sang nagagwa tada ang mas taga loy-loy naigo na tasang COVID. So, ang best timing for vaccination is as soon as there is the vaccine. Hindi nga maulat ka pa sa mga social nga vaccine. Kaya may harap ang anecdote lang niya. Meron ko isa ka nurse sa Cadiz. Nagabot sa Sinovac, ay hindi ka magpabakuna. Kaya maulat pa siya. Nag-Sinovac na nag-abot ang Astra, ay hindi pagkid kayong gusto amo na, Pfizer to yung term. Tapos sa Cadiz niya. Tapos ang uli nagabot ang Pfizer pag-inject ng allergy todo. So pag allergy todo sa Pfizer, na-inject ka na namon sa Sinovac 1 dose. Kaya healthcare worker kinanagin mo. So masaya na sawaan niya ganyan sa Sinovac. Pero ang ilang gusto, pag abot sa bakuna, kung ano man available, i-inject na. Hindi yan maghulat sa mga Pfizer, Moderna o ano da. Ha? So mo na i-answer ko da. Okay. Kung ulat-ulat ka, basibwas COVID. Then, ari nga ako nakuha, WHO, INT, let's flatten the curve. Mas ako nga problema, let's flatten the infodemic curve. Nablang sa chismis mo yung nakuha,
Laban nga pasinti nga naugtasan ko inalang ilang nga data yan tiyak balay nila yang ila chismis. So kung hindi ta mag-share sa mga chismis sa ato nga Facebook nga wala tagin validate, madutay na ato nga false data. Ha? Kaysa subong halos tanan nga nadlok sa bakuna puro mga sala-sala ilag na pang explain. Ari lang all of this is called ang mga problema ta subong sa chismis. So a flood of information on COVID-19 pandemic. Infodemiology is the study of that information and how to manage it. Ang ginaobra sa laban sa aton pagbasa Facebook, hindi pagbasa ng article, i-share. Pero wala man lang sa ilan nag-investigate. So ang mga ginambalan ko niya ako niya term, sorry kung sala. Siling ko kung tanga ka, i-share mo ang pagkatanga mo, kung ang nagbaton sa tukag i-share na pa, mas tanga pagid. Ang kaluluoy ang pinakatanga nga wala gabasa sa mga facts. So for us, antes ta mag-share sa aton basa, double check permi and check na ang news are from trusted source. Kay miski ako hindi niyo pagpatihon, di basahan niyo man. That's what I do even in my class sa medicine, ha? Okay, Doc. So may questions pagid. Follow Sige. up ko last time kagina to about sa flu vaccine to blood doc. So what will I do? Mamangkot ako sa doktor ngagin. Hindi, pero amo na siya. Pero unusual na siya imo. Hindi man important ang flu. Ang importante mo ang COVID vaccine. So pa COVID vaccine ka, ang flu vaccine, i-check mo kay base may. Pero do unusual na imo. Kay check mo ginakaaga sipon-sipon. Kasi nagsipon-sipon ka to kag ubo, wala ka na pa-check up. Wala, Dok. Kay gainom naman lang ko bulong kung maano mo. Ano ginainom mga bulong? Ng usual lang sa Doc Newsep or ng Tempra. Kung magila na Tempra. Ang Newsep ya, basta wala ka high blood na. So ipa-check mo kay base hindi man vaccine related. Ang importante check mo kung vaccine related o hindi. Kapangita ko bisang. Ha? Okay, Doc. Ipa-check mo na Pero double check mo lang kung masakit ka. Kung permi ka balik-balik. Subong Doc daw wala naman, Doc. Ate sige pero pa-vaccine ka sa COVID kaya na mo kapatay sa COVID subong ha. Napa-inject sa COVID kung kisa hindi para sa aton, para sa pamilya ta. Okay, ha? Doc. Sige, thank you. Ito ko isa ka slide yung sige. Tapos be careful magsuksok sa mask kay wala kulit ng butang ding sa mask. Magsuksok sa mask kinanhugot na tapos i-check nyo kita mo na maglagaw sila permi. Ang sagi mask pero ang ilong gagwa pwede ba na? Kung hindi lang mag-mask, galing kay nadlok man madakpan. So careful kung paano ka mag-usar sa mga mask nyo. May mga proper ways na siya. Unfortunately, wala ko na-include. So anyway, search lang. Ang proper use ng mask ha. Okay, Doc. So any questions pagid? Any questions? Okay, though so far wala naman guro, Doc. So it looks like we've covered up all our questions. Dr. Rani, is there anything else you wanted to cover before a wrap up? Wala naman, pero ang aton nga kuha hindi lang vaccine ang aton nga ang aton nga samon di sa hospital setting mas damo yung ka COVID sa office galin hindi sa ang gawiyat COVID jutay yung ka COVID ang laban yung ka COVID ang wala gawiyat pasyente. Kaya kung nakita mo mga COVID mas aware kayo sa mga mask mga proper lang ang pag-handle sa mga pag-prevent sa COVID. Yes, Doc. Kaya andam ka mo kay ko ako magkuton ang amon niya obra less risk sang sa bakal sa tianggi. Maglagaw da iban mas dako ila problema sang sa amon niya obra sa ospital. So aware lang ta kay hindi ginamin niya sa ospital mas maigo kami, mas ginakaigo lang wala go obra sa ospital. So thank you Gida. Okay, Doc. Thank you, Dr. Rani, for answering those questions and for the great presentation. It was a pleasure to have you with us. Doc, pwede ka lang ka stop screen. Wala na do. Ginapangita ko parang stop screen hala. Okay. As a token, Doc, we would like to present the certificate of appreciation to Dr. Rafaelito Salvador for sharing his valuable time and worthy presentation of the topic entitled Conversations about COVID-19 and COVID-19 Vaccines given this 20th day of August in the year of the Lord
2021, signed by our HR head, Francis Kylie Yu, and our chairman, Franklin G. Puentevilla. Okay. Thank you, Gidok, for your Thank you, Thank you, Gid. Doc. Thank you, Thank you, Gidok. Doc. Thank you. Before Kabay we pa pa bakuna conclude, kamo tanan ha. Before we conclude, before we end our meeting, guys, before we conclude, I have some announcement. We will be sending a link to your emails, and we encourage everyone who has attended the webinar to answer the evaluation form so we could better improve our future webinars. Okay. So that concludes our webinar. Thank you everyone for attending. We appreciate you being here, and we hope you learn from this presentation from Dr. Rafaelito Salvador. Thank you. Thank you. So, panyagan na to. Oh, wala na order pa ko to bala. Sige na lang. Cancel ko lang to. Miss, oh my God. Stop recording ko na, Miss Kay. Very good.